प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Jadi sebut kamu, Tuhan kita kamu. Tabuk tipra mothau tongnai, tibrasa thansa mai netarok nolai marok lukha. Kebang man netarok tiket mai akai, rangbaru phati jai khine hilaika. Norok tabuk sabjora tipra motha angkai sau NGO simi puila jati ulok parti simi chengi phemani, norano tiket thanmane nodon lukha. বরক সাউ চুং ন ও সিপিএম নে আমল গরিবের সরকার নে পকড়ো দাবি গরিব শ্রমা হয় কেন তাবুক অতি প্রাদফানি অতি প্রসাদ থানচা নে নেতার তামসা অনর থানচা তংদে তি প্রসাদ থানচা তংদে চুং মাননাই নি সাউ পকুবুনু সাইতো চুংয়া তি প্রসাদকে বুজিলাই যাইয়া বরক সায়াদিবা নর থানচা তংদে চুং মাননাই না নেতারক সায়াদিবা কুবুই চাসানো চুং তি প্রসাদক থানচা তংগো চুংবো থানচা আংবো থানচাংখা আং নুং চুং থানচাংখা বরক এমডিসি এমএলএ মাংখা Norok thanca tongdi jeng mana ini borok saka borok jeng jotono thancang laikya MDC mani poro tibrasa ni mantai sok pelek durni koksiku MDC ni beton lagi 32,000 34,000 tongmane wajib lakh ni upor beton barina laikya ha ini borok cengra saya bela na norok thanca tongdi jeng mana ini borok sama ni jeng thanca tonggo borok mang kana bela ha ang nai ni mani uko ko ekdin segang ora moine mani saling tani wansarok je join khenye rok tipramo thawo nini birasi meli join khenye rok borok sin neta Hingga nentangi tibrasa ni sakote sa wansana neta senam phaikya ba tibrasa thanca tongnai chama ba para tongnai ro walai lap goi BJP bi tibramo ta ek siblani sade tibrasa thanca lai sinu nongo jaga meeting khai thang pajagang tibramo ta khaipuro tibramo ta khlaioi tibrasa thanca khlai sinani thumlai ga chung puila tamukha puila jati ulo party huli chingching lai khamu to tong ha puila jati ulo party jeng puila jati thumlai gana abun pore party nang khai ni nang ya khaya nei jeng puila jati ulo party ni nong kholai kha kesa kubur kormo ko kharang tang lai sini jeng thancang lai sini jeng thancang kha abun pore 19 din baigale khlai ka sara tripura gana gai norok Facebook ro nai jeti YouTube ro nai jeti sirap phungo nong ko gang kai sut kosom kani nong kai sut puduru dulu sarik ni photo ri gang kai ani bosa sungu ani bosa te জীবন কাপড় 3 বছর 3.5 বছর Foto riri gangga ke bosinia, mama om sabo bo, sengkari purja, yang bokol bori purja hadului ni dupung, hadului bodoli cawe, yang IPF tirok gorom, CPM rok gorom, kebot nongkorang ya, 20 jon, 25 jon, 30 jon kai sarat tripura, uri, tipe sangat thanca kayaknya ni bagi buat lari kesim tini ciri kah, abon perat thanca terus faimang tamuka netarok hab lagi lubi netarok. Sung NGO khlai sina ini tipramo thana NGO khlai ke kuno party me tong liya nai NGO tong pro bangor meeting kai thang paisa ko jagawo nor mutu ga tong kri samia je apor meeting ko khotong mai baksa borong mutu tong sung NGO khlai sina ini party putu khlai liya ne phale ka do faram thangna ni bagai NGO khlai ne ni thaimani pora ngai 2021 ni 5 tarik Februari mas ngai tikiliya ne taro sung budo sima basa nai norok thanca tong de sung tiprasarok manai ni sau do party sima khlai sinai sau puila jati ulo party samane kerika tabuk party sima khlai gira nai nei 2021 ni 5 tarik Februari maso Agartala ni malon choni baso tipramo tharok party gusono khairi rikha party gusono khaimani pore o a party ni symbol tamong nai tipramo tani party ni symbol tam sai jaman ro andros ya da ha sai jaman Iko baksa muitu maya ta yang nahi to mabagai Androso eyo Androsina ani bagan ni telang yang bai thang rikha Maharaj o Androsina rikha kai chau Andros no ga tiri na nang ya job na su khanya nang ya jabar phake hogi rikha chau nei Androsina ri oi ri rikha bag baksa boro rakhilayu iko poritus lubi tiket ni bagai lub nangin BJP o habai kya rangman na bagai habai kya ani layu norok tabuk sak jora tipra motha ang khai sau NGO ni simi puila jati ulo party simi chengi phemani norano tiket thanmane nudu nukha je mobile nai tong norok nude nukha sala kuno din phana tiket thanya kuna blana piaba norok tipra motha ni nei
মিটিং খাইপাইনাই নেতারকনো বাক্সা বাক্সা গাড়ি উগ্রক মকল কসাক কসাক টিকেট রিয়াখাই পেপারলগাই হনে চিনিমার নুখনা টিপ্রামথানি নেতারকনো নুখানরক थानाय एसेंब्ली इलेक्शनर मुजुला दं ताबुक तिप्रा दफा थांचा मैं नेता गाड़ी उग्रक मकल कसाक कसाक टिकेट माने के बेजां नहीं राजबारियाव थांजा फियाबा आं सानजा करै नर परितु देबर माने टिकेट सानना नुगियाखौ फियाबा ताबुक तिप्रा मथाव दंनाय आ तिप्रासा थांचा होननाय नेतारकनो नरक लुखा गोबां मा नेतारक टिकेट मायाखाय राजबारियाव फाथिसाय खिनै हिलायका गोबां मा नेतारक टिकेट मायांगाखाय इन्डिपेन्डेन्ट बासा नाय हनै ओ 2023 आव बासा इन्डिपेन्डेन्ट बासाखा फियाबा बासायाखौ दाबो नाय नायखा पुइला जाति उलो पार्टी सिनो ताबुक तिप्रासा थांचा सि हिनुंगाखाय बाहायके ताबु वानसा फाय थांचां फाय हा ताबुक तिप्रामथा बाहायके वानसा फाय ताबुक तिप्रामथा बाहायके थुरुकसा फाय ताबुक तिप्रामथा बाहायके मणिपुरी फाय जों बरफ फायमोन सिनि आपत्ति करै फियाबा चेंग्रा ता सादे तांनि तिप्रासा थांचां सादे तैबानो ताबु वानसानो जयनिं ना हाबा ठीक दा ठीक या हा तिप्रामथा नर ताबु नायनिला गोबां मा वानसा फायजे दा गोबां मा थुरुकसा सेंगारे कलक कलकाय एरे सासा खरो जयताय रेबु आंग्रो तिप्रामथा को राम रेबु ओ बुबागरा रंलिप कोया आयराम नि चिगलाय तलाय गाबला ताबु नगाय ताबु पुइला जाति उलो पार्टी माने सराय नुजा खनाब्लाना ताबु खगे बर उतामो पुइला पार्टी सि खालायगेरा नाखौ जाति उलो जे सापा नंगरा सिथों तिप्रा लेन गेता तिप्रा लाना आबो बुरो तावाथों सिनि तिपचों राजा साइना लागेना सिनि राजानो तो जतन हामजागो फियाबा और राजाने बुं फालै बिनिसे तेबो गुना राजा सि चालाय तलायबाय सो एमएलए एमडीसी लायबाय नेता चालायबाय राजानो जों जतन खैरो ठीक है राजानो जों हामजागो होनै खैरो गरि ताम खैनाय बिनि लगियो तंले लुबि बररक नन आनो थको गय तंगै जों बाहायके बरबाय तंसेनै साला हा ठीक है बरक साव जोंनो उ सीपीएम ने आमलो गरीबेर सरकार नै पकरक दावि गरीब श्रम हायके न ताबु तिप्रा दफानि तिप्रासा थांचा होननाय नेतार तामसा नर थांचा तंदे तिप्रासा थांचा तंदे जों माननाय नि साव कुबुनु साइतो जोंया तिप्रासारखौ बुजिलायजाया बरक सायदिबा नर थांचा तंदे जों माननाय ना नेतारक सायदिबा कुबुइ सासानो जों तिप्रासारक थांचा तंगो जोंबो थांचा आंबो थांचांखो आं नों जों थांचांखा बरक एमडीसी एमएलए मांखा नरक थांचा तंदे जों माननाय नि बरक साका बरक जों जतन थांचां लायखा एमडीसी माने परओ तिप्रासानि मानताय सकले दुर्नि कक्सिको एमडीसी नि वेतन आगि 32,000 34,000 तक माने वाइसबे लाखनि ऊपर वेतन बारिना लायखा हा के बरक चेंग्रा सायाबले ना नरक थांचा तंदे जों माननाय नि बरक सामाने जों थांचा तंगो बरक मानखाना बले हाय ना हा एडीसी नरक थांचा तंदे जों माननाय एडीसी आसुगि रिगादि एडीसी सरकारा आसुगि रिगाय पूरा तिप्रासानि हामारि खलायनाय हिंसाग्राका तिप्रासानि हामक्राय खलायनाय एडीसी पुलिस नाहानाय लाथाबाय फानसे पुलिस रिनाय तिनि आं मालिया तिनि अकरा चाकरां थांबाय नरक बयस नाव नरक माया फानो नंनि बुसाबुतै नंनि बातिजा नंनि बागिना खरक सजदि नरनि एडीसी नि पुलिस मांखाय नरक खुसिंगला खामैया दा आंबो खुसिं खामो बोले फियाबा बिको एडीसी पुलिस आबोनि परेओ साबजेक्ट डिउपीयू नि चाकरी नाना नहनि इंटरव्यू ना जावखा 29,000 30,000 बेकार चराय रक 500 टाका के बैंक ड्राफ्ट तानै इंटरव्यू नन बगे ड्राफ्ट तान लायबे हा आ 30,000 बररक नि 500 टाका खाय रां एडीसी सरकार चाइखिबका फियाबा प्रश्न फाललाय लिक आउट दंगै चाकरी त नानानि दुर्नि कप इंटरव्यू पन्तसे मारिलिया सिन्ति प्रसार बसके बिरमान फनाका ताइ बसक ठकक सिनाय आमा हायके ठकक मांगले ताबुले तिप्रासा थांचा होननाय मेले ओमा कय दिन सिगां नुकमानि नंनि सलेंदारक दिबो थांजा वानसाराव बथाइ तिप्रामाथ जयन खायजा बरक से बिसि सिरिक लायजा मिया नुखा दुमासराव मिसिल चलि दङ स्लोगान चलि दङ यांखाय तिप्रासा थांचा होनो तांगि नों बांला बे आरो स्लोगान दिनानि नांखा हा तांगि बांला बे स्लोगान दिनानि नांखा जों तिप्रासाराव बीजेपी खायति खायkai मा बांगाली एजे नों थांका हनिसौ जों तो बांगाली तिप्रासानि खागिया कोबले ना भारतीय जनता पार्टी भारतनि जनतानि पार्टी जत जनतानि पार्टी जत जातिनो समान के नाय हाय दाना जों तो जगाव खाली तिप्रासा हनै ओ आमरा बांगाली दल लग बाहायनो आमरा बांगाली को जिंदाबाद नि चिरिगि तो आ आमरा बांगाली को जिंदाबाद मन जगाव नों तिप्राजों आरो थांगै जदिना आमरा बांगाली जिंदाबाद के खाखापिनो हा खाखापिनो सागदे खाखापिनो
যদি নরক তংনাই নরক অ জায়গা তিব্রাসা তংনাই রক ইকো তিব্রাসা তংনাই নেত্রী আর আসুক ইয়াকু নরি তংনাই আমরা বাঙালি কো জিন্দাবাদ নি চিরি খাকে বনো বাহিমা তংনা নরক হ্যাঁ খাপি yang lain mana kada kapi ya oh kapi jago borokam bagi siring gitu hengkai tabuk wansarok jadi no phaiye tibrasa thansa hani chirik khe abo kada kapi ya na bole na kono din o tabuk wansa thuruksa je phaine rok tibramo thana budri nei heita jibono budriya boro o jaga nono nini bokorok sakao somriwi chanani bagi phayo hengkai nung tamno tibrasa thansa ani thokogoi tongkhaba হ্যাঁ আং নাই নাই মানে ইকো কয়েকদিন সাগাং ওরা মইনে মানে সালেন্তানি ওয়ানসারক যে জয়েন খাইনাই রক তিপ্রা মথাও নিনি 82 মিলি জয়েন খাইনাই রক বরকসিন নেতা হংকে নতাংই তিপ্রাসানি সাকাওতেসা ওয়ানসার নেতা সানাম ফাইগাবা তিপ্রাসা থানসা তংনাই ছামাবা হ্যাঁ হংকে তা থকক দি আবো পার্টি সিমিন সাদি আর জাতিনি কক তা সাসিদি পার্টিনি কক সাসিদি হাইজং না বলে না পার্টি হিসেবে পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি খাইমাকে খাইদি আমরা সব জাতির লয়া চলি নি সাদি আমরা বাঙালির কো জিন্দাবাদ কইও না তিব্রাসা থামসা কইও না যদি রাজনীতির করার ইচ্ছা থাকে রাজনীতির খাইনের ইচ্ছা তো গায় নং জাতিনি কখনো তা সাদি জাতি না নং তা সকলে দি নরক থামসা তং দি जों মান না ইনি চাও जों তাম খাইকা और कबां मा आनि माइक बुखर खनाय तंनाय बरक नरक बरक न सुनिनाय दि तिनि जदिनो साका गाय तिनि बरक बीजेपी सी नं बीजेपी बे ताम मांखानि सिगां गाय बीजेपी बे तिब्रा मथा एक यदि बाहनि सुंदि हां जों वालाय लाभ करि बाबारे सादि जों पारा तंनाय रक वालाय लाभ करि बीजेपी बे तिब्रा मथा एक सिबलानि सादि बाहाय के एक गेबा निनि ताबु राज्य सरकार चलगुइ तो साबो बीजेपी आईकेटी तिब्रा मथा सरकार एक नंबर 2 नंबर केतामो निनि थानाय एमपी इलेक्शन पुरो खरकसा तिप्रा मथानि बरक आंध्र सिनो बुजुई एमपी श्रामनि तदे तंसादि हां तिप्रा मथानि बरक बजागा बुद्रि एमपी इलेक्शन बीजेपी बुद्रि यादा हां बीजेपी मा बुद मारे बोले हंकाय तांगै जोंनो सिगागै तने बरक हंकाय तिप्रा मथानि बरक न से बीजेपी बुद बासारि वई बुद जितिरि वई निनि आनिस एमपी सना मै तनि रु हंकाय जों तांगै असाधारण तिप्रा सर वालाय तंनि बीजेपी मथा हलायै बांग्लादेश रनो एडिसी दखल खायनानै रिया बांग्लादेश रनो गुरुदिने एडिसी दखल खायनानै रिया ता पुरो मुदु खाय तनि कारण जों ओ हाने अरिजिनल माने ओ हाओ जिनिस अधिकार आगे जे जों खस्रा भोटार जे साख्लायजाबानि आरो बबो पारा बबो गामिनि बर'ग्रगनि बुमुं हाबलिया बबो गामिनि बर'ग्रगनि भोटार लिस्ट बुमुं कासालिया आबरकनो चिनि যারা অঞ্চল নাই তংনাই রক বিসি নাই তংনাই রক প্লাস চিনি ব্লক কমিটি जों যতনো পাল খাইনো जों आ বিষয় রকনো आ সাবজেক্ট রকনো जों মাছে থ্রনাই চিনি বিএলএ বুথ লেভেল এজেন্ট রকনো আন কইনা নিমু তুঙ্গো নরক যতনো এলার্ট তংবাইদি তিনিও বেশিরভাগ ন চিনি টিডব্লিউএফ নি বড় চিনি পুমা বদল নরক গোবাং নকুখা नरको चिनी चिनी तिप्रामथा ते वाईटीएफ नि लगी लगी नरक गुरिरक को एक्टिव नङै मानो इलेक्शन नि मेटार कारण खस्रा भोटार तालिका प्रकाश माने यागुलो के कुनु बजागा ऑब्जेक्शन खायनानि नां बजागा कमप्लेन खालायनानि नां बो बुथ निबिसिगो क्लाइजा चिनि बुमुं काथायाको अमरक जों जतनो खायलाय दङ हिंबानो गायसाबानो कारजायावै जत जागानिनो जों बुमुं किसननानि नांगौ आमनो जों गाहामखाय सिरियासखाय दिनैनि सिमि जत गामिनि लोगोरकनो एलार्ट नङै सामुमा खायलायनाय जों साइमानो दसेगांनि सालो बिसि इलेक्शन तो मा खायसिनाय न कारण चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्टो केस खायमानि परेनो बिसि इलेक्शन मे मास बिसिखौ पाइदि नै सुप्रीम कोर्ट नि जज बाय सुप्रीम कोर्ट नि हाकिम बाय साख्लाय जाखा जदि खायाखै नरकनि सरकारनि
যারা অফিসার দंनाय বরং সাসপেন্ড পর্যন্ত খাইনাयनि साजाखमानि जिनि भिडिअ रेकर्डिंखौ जों नुजाखा बेखौ अमहायके जिनि दिप्रासानि बागै प्रत्येकटा बुथ उमरुम इलेक्शन बारे उमरुम बुथिके अब केस रिलायै जों जिनि मानथाय सखायनायाव जों नाहालायसिना आबनो जों वानसुमानि नांगौ रङैयानि दाबो बुबाग्रा दंफानो त्रिपुरायाव भाई दिप्रासाराव मोनथांनानै कग्न वानसुलिया दिप्रासानि मानथाय सखायनि कग्न वानसुलिया इलेक्शन नि बागै वानसुलिया गायदिनि साबो खायखां सुप्रिम कोर्टआव 50 लाख कोटी रां खरस खालायै अ हानि दिप्रासाराव बानसिरिनानि अ हानि दिप्रासारनि मानथाय सखायनि बागै जिनि बुबाग्रा गैथाय साबो साम खायखां आमनो जों वानसुगानि नांगौ गैदिनि जों जतन अरगा बुबाग्रानि वारियर्स बुबाग्रानि सिपाइजों अजाला जों केबो केनेकेको बतर बजिगन बिनि पुस्काय हाय बिनि के ल पुस आमथिया जों जतन समान हायनि बागैनो जों दिनि अजागो नरंगय गासा जतन तलावा आसुगैनो जिनि कक्सा पांगानो जों दिनि खायलेनि नि वानसुमानि बोले जों तिका आसुगैगा गेतेसा नरंगय गाना बुंगो गेसों साखनो जों अत त्रिपुरानि लिडार जों सिनानि जतन इसलाय कटर लिडार आमति हायके वानसुगे जों जत समान जतनिनो कायसा बुथ दङ अ बुथनि सेम भेल्यू अब केबोलिका आं मन्त्रि का आं एमएलए का आं एमडीसी आं साबजुनाल चेयारमेन आं बीसीडी चेयारमेन आनिखे बुथ के गोबां आमति हिनानै कुनो लामा गरै दमुनो जों जिनि दिप्रासारावनो मोथानानि बागै याफ्रि दाबो सेयाखौखाय जों जिनि जत्त दिप्रासारावनो जों मा बुजो गायनाय जिनि दासिम जिनि बरं गोनां इयां नरनो साका जे गोबां मा बरगनो रां फैसानि लुबे पावारनि लुबे तमसा सिकारिबाय थंजाबै दंमानि गगनो बसावै खोनादिका आव लुगै दं जिनि आमथायावबो दं ममताहाय गोबां मा बरग रां फैसानि बागै बोसा बोगैनि कगनो फानाव चिन्ता खाया बुसुग्रंनि कगनो वानसुगिया बरग जे साफाना मुइ दंथं दाबो बर्तमान जों जे सावै दंमानि जे मानथाय मानै दंमानि अमबायनो जों तंथतके थांलाय मानखाय नंगौ भबिष्यतनि कगनो जों के वानसुगिया नै बाक्सा बीजेपीआव थांलाय दंमानिर जों नुगै दङ थियाबा बंनिबो बोखाले बिसि तंथयाना कारण गुरसावै रांसावै गुबुनि बदलाव थांनानै आबो उंयाबले किन्तु जिनि त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि लगे फायखांखै बोखा आसकेन तंथमा मानो खाकसामा मानो जेनि आं आनि जबाव बुसि साक्सेसनि आबो उलिको तबेके जों बोखाबाय जिनि खाव ग्राक खाय जोंजे दफानि बागै जिनि बोसाबुति रंनि बागै जों सामुखाय दंमानि आंबाय बोखाव अनेक नारि सामनि मानो मुक्तुरि मानो कारण जों गुबैयाव दङ जों कुनु दिना रां फैसानि उग्लगो दंया नों जुदि सामु गाहाम खायमा दंगांखै रां फैसानि उग्लगो आहिनो फायनाय जिनि सात गाहाम दंनाय नांनाय सरि गाहाम दंगांखै रां फैसानि बागै कुनु आसु अभाब नांनाया दाबुखै जों थैदे थामायखेबा सावै दंलेना गोबां राजनीति बदल जानानै हामजामा मदद खायनो दङ जे भारत सरकार त्रिपुरा सरकार जे सरकार चलित दङ बंनि लगै थांगासिनो जों मोथांजानाय मासानाय मासनाय आमथियाबले किन्तु जिनि त्रिपुरासा अ हानि बुसा जों अ हानि अरिजिनेल मालिक जोंखाय जों पावार बिभागे रां बिभागे राजनीति खालाया जों राजनीति खालायो जिनि त्रिपुरासा दफानो बाहायखे मोथांनानि बागै जिनि बुबाग्रा आमनो बुथुकखे वानसु जे अ हानि अरिजिनेल मालिकनो बाहायखे बंनि अधिकार रिनानि बाहायखे बंनि मानथाय सखाय रिनानि आमनो जिनि बुबाग्रा बुथुकखे वानसु साबो पलिटिकल पार्टी तामो खाय दं साबो बियां तामो मुइ दं ब नेता राजनीति पार्टी को जबरदस्ती राजनीति खाय दं आमनो नायखनानि जिनि बुबाग्रानि समय गरै बुबाग्रानि वानसु मुंखे अ हानि प्रसारकनो अधिकार रिनानि तारमाने गुबुनि दफा अ हानि अरिजिनेल मालिकया बंनि बिरुद्धे जों फाइटिं खायनानि आकखौ बुबाग्रा सायावले
তাবো বিসিও চেয়ারম্যান মেম্বার বুড়ি রকম মাছ নামনাই আবার নামনা না গিয়া অটোমেটিক্যালি লিগেল এগুলো আইনও সে দেবো ব বিসিও বুড়ি চেয়ারম্যান নাই ব বিসিও চেয়ারম্যান নাই আবার সরকারি ভাবে না নোটিফিকেশন নকরে ফেনাই আবার বাকি কোনো ওয়ানানি করে जोंनि बुरि रावनि नाम ताबु आगि बतंगो ताबु बतंगो अलो बतंगनाय आबनि बिसि दिफ्रामा थानि सिनि गाबले निके सिनि बुबाग्रा तेबो हामजा दुगो बो लुगै दङो सिनि त्रिपुरावो सिनि टिगाबले ब्र सिनि बुरि बतंगो गुसिके सामु खाय दं जेटा प्रमाण अ फलन आमते कुन सानामन आर बुरि रावनो बुबाग्रा जे प्रायोरिटी दिबि दङ प्राय बुरि रावनो जे हामजा मुं याफानि दङ आबुनि प्रमाणखौ जों नुबोनो दङ কিন্তু তিনি YTF যেটা তিনি শিখলা বদল বরকনবো বুবাগ্রা যে কোনো ব্যাপারও বনি লগিও দङ কারণ তিনি শিখলা রকছে তিনি সমাজনি তিনি সোসাইটিনি বিসমান গা ও বিসমান গরাক তনি কাঙ্গাই তিনি বুরি বদল লগিও দङ কাঙ্গাই তেতা মানাই দङবা বসিকাंनि সালো তেও তিনি দিপ্রাসাদ o ti pramotha bobagrani leadership tebo krak ngui tomo te ngai hoito khorsa khursu leader rang nilube power nilube BJP o thangi namano abo thangai no abo nung angke bo kasoi na rokmaya karon bini ka loop o loop lalosa abo bini bokhawa agini siming to nani bagai bo kaisa jagao tongi manja bo thangai je jaga rang jaga pawa waro thanai bini kusabutui kusuk tirprasar bibagai next generation tabongai among wansungani bini jora gri bini kai sudo angrang mangkai nunggo ang power mangkai nunggo amu se bongi na harmo abro kuno tawana di nukdamle bubagra protector bisio जों 250 জন नब रिगनाय रिखा तानि रिबा हामजादु बुरिरक दुसिकांगो आगुगै फायदा माने न गुनो दफाते पिसक उग्लगो उसुरुलिया आबो आगुक सिनाय न खुतुंग्रिगो तांगिरि जिनि जेनारेशन जिनि हुकुमु मुकुमुनो रमै नारे तन्नानि बागै जिनि बुगाग्रा जिनि सभाफ्राव जिनि जे रितांमानि सिस्टेम रो अबरबो जिनि स्रायरकनो जों मा फोरोंनाय आबो ओंखा जिनि हुकुमु मुकुमुनो नारना बागै बदिनि सामुं खायदोंमोन के जों साइमानो जिनि अस हेदामारा ब्लक नि बिसिगोसे 19टा जुदि बिसि तो गांगाय आराय सकेरं गांगाय प्राय 5000 कासा कासि जिनि बररगनो जिनि बररगनो बुबाग्रा रिगनाय रिखा खुदुं बामते हेना 5000 नि ऊपर बररगनो खुदुं रिखा इंगाय दाबो दासिं जिनि बरं गोनां इयर सानानै जायथखा मिया खुमुलुंगो कायसा रेली नुखा आङो ससियेल मिडियायाव आर रेलीनि स्राय 10 गुमान खायै जों फायनाय सालो खुमुलुंगो रेली खायनानै थाङै दङ सिनि सिमनानि हयते जे 5000 बुरिरगनो रिगनाय रिखा आ दिनो बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै जत्तो बुरिरगनो तांखावै बुबाग्रानि जे नरनो हामजानानि मारि नरमरि मारि आदिनो नरक आरि ग्रानो कानै बुबाग्रानो मा फुनुनाय आंगा थाखायो बोसोगां ते एक सप्ताहनि बिसिङाव नामो साख्लाय जागनाय जे माने एक सप्ताहनि बिसिङाव ना प्रग्राम खालायसिनाय जे जिनि तिप्रासाराव बुसोक ग्रा बुसोक नायथ'द बुसोक ताबो बजिनि नेक्स्ट जेनारेशन बागै बुसोक कमिटेड बुसोक वानसुक जों फायनाय एक सप्ताहनि बिसिङाव खुमुलुंगो कतर रेली खायनाय आ जागा न प्रमाणनाय फायनाय सालो तिप्रासाराव तेवायसा अ हाव ओरिजिनल मालिक उनफिनाय आबो जों आदिनो प्रमाण खायनाय गाबोन दिनै आं जत्त अ हलो मानजाग्रा दिनै TWF राव कयनानै मुजुगो खरकसा करायावै जे बरक रिगनाय खोदों मानखा आदिनो जे गारि नांसा आबो जों रिनाय किन्तु सिमनानि हयते 10,000 नि बरक कम गें लायला
10,000 borok sini simnani simina thangnai adino burirok 5,000 selarok 5,000 burirok no already recognized setel ripaisa selarok no bol rinani bage bubagrano sajak among nai itu selarok YTF di pramo thamilui jeung 5,000 burirok 5,000 adino thangnai proman khlainai tharatir prabo simna ek number no adino phurungnai Tangi punulai gai sengmian di rally nongka. Cini edisio dokol kena bodokol. Sengkul dino Bangladesh rono edisi dokol kena ria. Bangladesh rono kul dino edisi dokol kena ria tak kurok muju kai joni di. Karena seng ohane original malik. Ohao cini sebodika. Toba pano. Seng jengna tangri pakah ni wan sugoi. ADC area 6 schedule sini kakak sama आंदोलन खाने दिया बोलो समाजरण त्रिपुरा नगेंद्र जमातिया सम आंदोलन खाने दिया बोलो जों 6 schedule मांखा ओ 6 schedule हुंगाय sini di prasat serai-serai tongani jaga o jaga no जों कुनु दिनो ओइ बांग्लादेश रनो जों याफारिया ताकरो बकरो जेई बररो बांग्लादेश दिनो ADC no याफारने बागै ताबु जिरि खबाय दङ भबिष्यत बंगनि बागै Bongni pusat rona porono sungai norok tamli bagai CPN rok urbastu akomoncai ode urbastu rok narang mahaino tabuk sini kisita kiprasa rok de borok power luk ngoi tongo borok de Bangladesh rona edisio kisona mutuga tongo edisio sarkar phainai phai phurukti जों abo phainai ek saptani bisingono sini edisio sini bubagrani misitui kaisa lukutum panda rally nai adino जों a proman khai phungnai sangkhai nongkhor baidi bonga khorokta khorognai jiraniani mohanpuri borok telangai sarikani musawi chini tiprasa khorok je khoroni khorok tamara musama bai tiprasa dofano जों kunu dine phalriya kunu dino chini dofano जों te phalriya chini dofano जों bubagrani misitui जों surakshit narangnai Ini bubagra pusat kos terkait pasang kaitan, abu semua nangai. Dakur bukurok sendiri jodoh leader, ini bagai seng kamio thangai. Sini final rally niko seng jodoh lukuroman seng visio worldwide meeting hayai, adino seng jawab marinai. Jawab edisino Bangladesh rono जों दखल खायना रिया आबुनि जवाब जों खायना दिनो रिनाय नय आं प्रत्येक मीटिं खारगाय अं अ पॉइंट मान मा सावहाय बो पॉइंट के जों जे अ हानि बुसा हिनि दंलायो जों जे अ हानि ओरिजिनल मालिक हिनि दंलायो निजिन थानि कायसा पर्यन्त प्रमाण पत्र गरि अ हानि मालिक जों हिनि तो दंबाय नि आं तो जागा सोंगाखै Kami tadi kiri, ini orang final orang tadi tu tomai orang tadi jenor orang kantong mani, norok dek heto kai tomani, rabar bagan kai tomani, nong ni ahani lapsa kagus gunung keman bay nong tadi, patta bade, oh forest patta bay kuno lap kiri, jumbo asal dari balu kasi di tadu sono cin buka sono cin, sengkai no thai mano, tirpra hawo, radani amalo, tirpra serok kusut kebang tomani, tabu গণতন্ত্র 70-75 বছর जों बुद रिलायमान त्रिपुरा हाव तिनि त्रिपुरा सारनि संख्या बोसोर जागाव थां सयखा आबो जों सावैमानका बे 70 বছরে जों कमी कानकाय आगामी 70 বছর त्रिपुरा सार तेई बोसोर कमेनो आबो जों अनुमान खायना दिया दिबा रोंबले गे जों सेदमगे तिनि बगरा तेवरगो बगेके 100-200 বছরनि कमवान सुगो गे जों যে বাংলাদেশ হিংসা মুই দংখা কারণ চিন্তারে লাপসা কাগজ করে ও লাপসা কাগজ নামলিনি বাকি ন চিনি এডিসি হাপাক ন जोंनो জায়গা বাঙালি ক্ষমতা দিবি ini जों কেন্দ্র সরকার বাই রাজ্য সরকার তে চিনি বুবাগ্রা চুক্তি খায়ো বুবাগ্রা বিং নিজিনি বাগै আনো হার রেডি আনো রাং রেডি নি চুক্তি খায়াবলে Amo sini cinti prasarok tahu ko bujiya kongkai norok ini orang jara fene norok joto no leader norok ono buzo pi sini di prasarok no je bubagra tangai samung kai tong bubagra pusuk kutuke wan sugui sini di prasarok no
lapsa kagos ring kelana mutungdan amro wan supri dimani kokse karon sini nogo bike gari tahu prai nogo na tomo bike gari auto promo enggak kau bike gari dikasih tadi contoh nih tadi kagos lapsa ekam kartu smart card contoh nih tadi smart card kaisa tomoซึ่ง police ก็พันมาจากเฮ้ยนี่มด bike นี่ตามประมาณนี่คือ registration ประมาณมันอีกมองอันพนักแต่ประมาณอันนี้บุพันบุ้งตีอันนี้ bike number การนี่ number ไปมิลไหนแต่การพูดการไปการนี่ bike นี่ number มิลใครออกคนนี้เนาะก็ประมาณนั้นไม่ใช่ว่าอันนี้ก็เจ็บไปเจ็บการนี่นึกไปสารจีบนเส้นตรงไหนเนี่ยบิชิงก็20 বছর 30 বছরตรงนั้นสนาม아무리 개인사니 프로만 보더라도 기도 증능 대하와 동의동어 진이 나도 성동랑카 아니 바보 성동랑카 가고 안 동의동어 아니 꼬레 아니 부사동 배나이 아니 부산이 꼬레 아니 부숙동 배나이 부숙이 부숙이 부산이 부사 사라 জীবন 동의다네 মানে পৃথিবী ধ্বংস হইয়া থাকতে যিনি বংশ যে নক মুখ তমে দেব আরো তমই থানায় আমি লিখেছি তিনি লাখা কাগজ করে তারপর বুকুর চিন্তা খাইনাইটা जों हानि अरिजिनेल बुसानिले जों वान सुगाय दङ चिन्तानि लाफा कागज पର୍ଯ୍यন্ত गरै भ अबस्थायाव थां सौहैनाय जों अमरकसे चिनि बुबाग्रानि वान सुकु गोसोके गुथुके कुनु लिडार बाबा गरिखना वा वान सुकना केव वान सुनाय गरै सुदो वान सुकु चिनि बुबाग्रा आबोनि बागैनो दिनै थुया सायावै चिनि बुबाग्रा थानसा हिनि सामखाय दंले अ थानसानो Pusirkaito jole jaglai saisela kure. Nika abano andorono koinen cuma wan subaisi. Wan suna nangai. Cini edisino direct rang rohordi, direct funding rohordi cini cuktiyo tunggu. Tangi direct funding rohordi hingga Delhi ni sini semua jetongai Bharat borsho ni protekta borok dibangino budget ni protek borsho. Kebolo kibi budget ni ya. Nini ration card অনুসারে আধার কার্ড অনুসারে বক এলাকা যেতে কোনাও ফাতুন থংব বিনিবাদী বাজেট মাছ নাম লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট তাহলে ভারত সরকার যদি বাজেট স্নাম গায় আর চীন ভাগে বলবো নীল ভাগে বলবো বিনি ভাগে বলবো যত ভাগে বাজেট স্নাম যাব আব বাজেট নির্মাণ কেন্দ্র সরকারি হইতে ভাই ত্রিপুরা সরকার হাফায় ত্রিপুরা সরকার নি হাফাইতে এডিশিও সকাইনান গাইবা আনি নিবাগৈতে 200 টাকা রাং বাজেট ফ্যামিলি বড় ফেটে 50 টাকা নিছেন দে তাসি বড় গোনাং ইয়ে থাকা তাকে বেতন জের হলিয়া কো এডিশিও ওকে থুমতক জাগো ওকে তুমি ববাগা থাকা এডিশিও ডাইরেক্ট নিহতেরি ও রাজ্য সরকার তে তার হরতিরি কারণ আর গোবাংনা সাকরি দङ आ साख्रिও गोबां गथाय दङ गथाय चिनि दिफ्रासाराव रां गमानो आउन बागै जुनो डाइरेक्ट रां हरनि आमो चिनि बुबाग्रा साबले चिनि बुबाग्रा किसा साबा ओ वानजि रबर कयना नांना हिसा थाका सायाबले कोनो वानजिनि बिरुद्धे त चिनि बुबाग्रा कोनो कक थासेबनो साया ओ साखाना वान सुकाय बुनि वान सुकुंबाय जिनि लिडार नि वान सुमुं ओ जागावनो फेरलायो चिनि बुबाग्रा मुजुगागो दिफ्रासारावनो अरिजिनेल अधिकार रां पैसा खारिनानै चिनि मानि कक बरकनो रुमानि स्क्रिप्ट खारिनानै गोजोत जागावसे चिनि दिफ्रासारनि बागै हामग्रायनाय सामखाय दङै अरले ब जाति ब धर्मनि बिरुद्धे बुबाग्रा कक थाकाबा हा केनि बिरुद्धे सायाबले শুধুমাত্র দিफ्रासारनि हामग्रायनि बागै सिनिते बुबाग्रा सामखाय दङ আর সে গোবাংলা দিफ्रासा লিডার যারা তমসা শিকারী রক তামো হিমবাগ্রানো 1 লাখ সাইফো কক ঠিক করিব আরে চিন যে কক রিমানি চিন যে নরক বাই এগ্রিমেন্ট খাইমানি আমো নরক সিনা কক লেজর তাবু করিয়া খুলে কিন্তু নরক সে কক ঠিক করে বুঝছেন তো কোন জায়গা ফানা লড়িয়া কো চুক্তিনি বিরুদ্ধে আর বড় সব চুক্তি চলে তো চুক্তি নরক তাকে আন্দোলন খাই নরক তাকে লামা কাশো আর চিনি পুরি যদি ন অটুও কুবুনি তো ফানি বরক পাই রংরে সাপরে খাইগা খাইগা আবো जों নাইসিকি দং নাই কোন দিন ন নাইসিকি দং या তাকরে বকরক চুক্তি ন আলাদা রংরে সম্পরে খাইমানা আলাদা তুমি হামিয়া কমকল বাই নাইসিকানি ন আলাদা আবোনি বাগै जों কোন দিন
निला आसुगुई तंगला जिनि दफानि बागै जों राजनीति खालायो जों निजेनि बायथान हामख्रायनि बागै जों गुरुदिन राजनीति खालाया अ जागायावनो प्रमाण जे त्रिपुरा मथा टुडेलि बुबाग्रा नि हामख्रायनि बागै बुबाग्रानि हामख्राय माने त्रिपुरासानि हामख्राय माने दिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै ते कोनो बाना जानाय गैयै कारण जों दाबो लुबै दङ दिनि निजे बायथान बुस्थु जागायाव जोङो डिप्राइभ खालाय दं যত জাগাও জন্য নড়ি দङ যত জাগাও জন্য থুমি দङ কিন্তু তাবুক যে অন্তে অবস্থা হংকায় চিনিবো সাবুতে রবি জরাও হংকায় ও অবস্থা তেও ভয়ানক নাই আবনো जों ওয়ানসুগো তে ওয়ানসুনা দেখুনখা হাইনি বাগিনো ফাইদি যত থান থাকাय जों बुबाग्रानि याफ्रिनो तेও গ্রাকমা খাইलायनाय চিনি দফাनो मा बियोगनाय চিনি ও हानि अरिजिनल मालिक Sini yakuno, pewese kagus putro, hai sokoyum, abang sumawan sukade. Sengaja tangga ke thala, ipot jobori karla mara, olah kasya, nokol malik rom thani ka, joton thani kagus putro, tombayo, bom thani kagus putro, sara ke berkeri. Tofan borok kiri jago gitu, tangai kiri jago kai, borok isat kayo, borok poyo dogo, borok tirprahani boroknya. Gitu sih thani ka kagus keripano, jum tirprahani borok. Oh hani original malik jung apni bagai jung gerak gitu yang kagus putro beripan itu saja emon परिस्थिति भाइपन मानले जे ओ जाको jung प्रमाण पत्र ini yang kan oh hani boroknya nang Bangladesh ni hijab guru jung kam khaniba এই আবরগসে jung wawan sukai সরকারি সুযোগ সুবিধা ওয়াক্তক ফোন awam manai no apni bagai কোনো দাবা নাদি awam manai no mani tomle tabugo ভবিষ্যৎও মানায় কিন্তু আমি বলছি মথানজা গিয়া जों মথানজা নিগাই ও হানি মালিক जों না ও হাও বাতা ওই যে কক সাই দংনানি ও হাও বাতানানি অধিকার जों দনা না কারণ আগামী 70 বছর অঙ্গ হাইটাই ও হা থাকাও বাতা ওই কক সানানি অধিকার নিনি ততনো আনি ততনো আমরা जों চিন্তা মাখাই जों सानानि बागै सिनी को सबसे रोके बने से ताको मुखरो डॉक्टर मनीष शाह जी की उपस्थिति में और हमारा राज्य के माननीय मंत्री हमारा आदरणीय सुशांत चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से एक ऐतिहासिक रैली हुआ है सिर्फ खुमलुंग में जो मंडाई का एक पार्ट आता है और टकाटड़ा का एक पार्ट आता है इसको लेके हमने एक जो रैली किया है लगभग यहाँ 4,000-5,000 ऐसा पब्लिक होगा गैदरिंग हुआ है विशेष रूप से महिला ज्यादा आया है तो ये तय करता है कि अगले दिन जो चुनाव आ रहा है टीटीएडीसी में ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने जा रहा है ये लोगों ने निश्चित कर लिया इस बार भारतीय जनता पार्टी को एडीसी में सत्ता में लाना है जिस तरह से हमारा देश का यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा राज्य में प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन का सरकार काम कर रहे हैं जिस तरह से लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंच रहा है ये सब देख के पब्लिक अभी मन में ये ठान लिया इस बार जनजाति समाज भी भारतीय जनता पार्टी को खुमलुंग में लाना चाहते हैं और जिस तरह से पूरा देश भर में काम हो रहा है ठीक वैसे ही हमारा खुमलुंग या एडीसी एरिया में और भी डेवलपमेंट हो लोगों का ये मानना है और लोग मोदी जी को मानिक शाह जी को विश्वास करते हैं इसलिए आपने देखा है इतना शॉर्ट टाइम में हमने ये अरेंज किया है लेकिन इतना लोग यहाँ गैदरिंग हुआ है हम भी कल्पना नहीं कर सकते इतना जो आया है तो ये मोदी जी का नेतृत्व में मानिक शाह जी के नेतृत्व में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस राज्य में भी है वहाँ जिस तरह से काम हो रहा है अभी हमारा राज्य में भी जिस तरह से डबल इंजन का सरकार काम कर रहा है ठीक ऐसे ही एडीसी को भी ये जो आज का रैली है उसमें जय निश्चित है आगे 2026 में एडीसी में बीजेपी का गवर्नमेंट जो करने के लिए क्या मोटो रखा गया है कि जनजाति लोगों के लिए देखिए विशेष रूप से हमारा जनजाति का जो डिमांड है जिस तरह से सीपीएम ने 25 साल में जनजाति को पिछड़ा कर दिया है बहुत सालों से हमारा जनजाति डेवलपमेंट से पीछा छूट गया है तो उसको रिकवरी करने के लिए हमारा सरकार जैसे कि आपका एडीसी का नाम पहले हम चेंज करेंगे ये टीटीसी होगा और उसके बाद यहाँ जो सीट वगैरह है ये पहले से ऑलरेडी कैबिनेट में भी पास है असेंबली में पास है जो 50 सीट होना है वो भी होना है विशेष रूप से हम जनजाति जितना ट्राइबल यूथ है सरकार की ओर से चाहे वो ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो हम सब मिलकर यहाँ पहले बेकार लोगों को रोजगार देने का काम हमारे सरकार का काम देगा और जिसको अभी यहाँ एडीसी में
हर किसी मतलब जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है उनको भी हम देना है। मतलब प्रायोरिटी बेसिस हम जनजाति का डेवलपमेंट करने के लिए जो जो काम करना है वो हम सब करेंगे। एडीसी में टीटीएडीसी का अभी जो सीएम है वो टीटीएडीसी में एम्प्लॉय के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा कल बोला था। इसमें बीजेपी का तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, ये ऑलरेडी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। उन लोगों के पास सब कुछ पैसा दिया हुआ है, फिर भी कुछ मैटर नहीं है, कुछ विषय नहीं है मैदान में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उनका क्या प्रोसीड्यूर है, क्या उसका मैटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाएगा। मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं ये हमारा दृष्टिकोण से मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर जगह में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की प्रमोथा जो है अभी एडीसी में अलायंस नहीं हुआ, वो निश्चित नहीं, वो हमारा दिल्ली तय करेगा हम अलायंस में रहना या नहीं रहना। फिलहाल हम ये मुद्दा में है कि हम अकेले सरकार बना सकता है और हम इस राह में चल रहे हैं। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस সামনে রেখে আজকে কুমলুঙে মানে কুমলুং তো আপনারা জানেন সাজানো বাগান বাংলাদেশ, এই সাজানো বাগানে এবং এটা মেইন হেডকোয়ার্টার আজকে এডিসি, তো সেখানে এত বড় একটা আমাদের র্যালি হল এবং এই র্যালির নাম দেওয়া হয়েছে এম্পাওয়ারিং জনজাতি অ্যান্ড এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা। তো এইরকম একটা র্যালির নাম সাথে আপনারা বুঝতে পারছেন ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস और বিকাশ, ইয়ে সবাই হওয়ার দরকার। এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হন তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে কাজ করছেন এবং আগামী দিন জনজাতিদের যদি সত্যিকারের যদি উন্নয়ন করতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। এবং মনে প্রাণে আমরা সেই কাজটা করছি, আমাদের সরকারও সেইভাবে কাজ করছে এবং আগামী দিন এডিসির বর্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থা থেকে যদি আমাদের পরিবর্তন মানে হতে হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন যদি করা হয় এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে মানুষের জনজাতিরা বিশেষ করে এখানে সব সম্প্রদায়ের এখানে বাস, কিন্তু জনজাতিরা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন বুঝতে পারছে, এতদিন ধরে কুম্ভরাষ্ট্র আমরা দেখেছি কিন্তু আসলে কাজটা কিন্তু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছে সেভাবে ত্রিপুরাতেও আগামী যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে আমাদের এডিসি ইলেকশন, শুধু এডিসি ইলেকশন না বিসি ইলেকশনও আমরা বিরাট জয় নিয়ে আমরা আসছি এবং এডিসি অবশ্যই আমরা এডিসিতে আমরা সরকার গঠন করব। স্যার একদিকে মহারাজ বলছে যে এডিসি বেতন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওনাকে দেখা যাচ্ছে টেকনিক্যাল প্রবলেমও তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। মানে কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে যখনই কিছু একটা অ্যাব নর্মালিটি কিভাবে খোঁজা যায় তার জন্য এগুলো করে, এইভাবে আমরা কোনো সময় আমরা এগুলো করি না। এবং যখনই আমার গোচরে এসে সাথে সাথে আমি জিজ্ঞেস করলাম না ওটা দেওয়া হয়েছে, টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ছিল সেটা দেওয়া হয়েছে, এরকম কাজ আমরা করবো কোনো অবস্থায় আমরা। সুপ্রিমো ইয়ে আরো आप जानते हो ऑलरेडी हम लोग जो हॉस्टल से गवर्नमेंट का हो एजेंसी में हो या जो प्राइवेट में हो, तो सभी जगह में हम लोग अभी 80 रुपया से 100 रुपया बनाए और हम लोगों का जो गवर्नमेंट का बजट है 32 करोड़ का ऊपर खर्च उसमें अलग जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं वहाँ पर
जो हमारा आने वाले दिन और बच्चे लोगों को, खास करके जनजाति बच्चे लोगों का फ्यूचर है हमारा त्रिपुरा के लिए, और इनके लिए हमको और भी बहुत सारे कुछ करना चाहिए। जो चीज अभी एडीसी में नहीं हो रहा है, स्कूल कहो और कॉलेज बोलो, जो भी है, हम लोग एडीसी को अब देखोगे आने वाले दिन एडीसी कैसे डेवलपमेंट किसको कहते हैं आप देखो। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিন্তু 2000 মানে 26 দিন মে মাস দিন ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হলে ত্রিপুরা মথা 60% এবাব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেলা বরাবর ফোনগরি নাই মজুনারে সুমনকে শ্রীউল খারিউল বরনি সোয়াকে ফাইবাই দাপিউল সুমন দমং খাইমাংলা কচ্ছু হেরিতে রাখি Beri, 22 baja. Asal dah, seng 2022 masa seng sui kaya ko. Mana kesan nak busuk ni. Agono bubagra kasui lui. Cini barat hak kotori jotori say kerong koksap kotor Supreme Court. बुस्कांगी 15 तारीख अप्रैल 3 का मार्च दी 5 तारीख साइथा गांके ताई 2 मास कालिया चौमरी ना खाइसी नहीं को चौमरी खाने भी सिखा ताकि चौमरी के गलाई के नो चीनी बागे नामकुक मानी आबोंखा 2 मासो দুইটা ইলেকশনে নাই পুলাও নাই এডিসি ইলেকশন আপনি পরের ভিলেজ ইলেকশন ভিলেজ কমিটি আপনি আগেসি কামে দাও চিনি পুলাও যে কমার নাই বড়মনা সাবজোনাল চেয়ারম্যান বিনয় বাবু পরিষ্কার শাখা যে অর চক্রান্ত চলিত হো ফাতানি বুতারনো পূর্ব নোয়াগাঁওনি आरो खुंदिया एस स्कूल बुम दाइखा नवागांव उरा केम
agarani 10 ni job to ne bumung tisari baca abo niomnya abri loge tam khajau kabor chokran to khaye chini 13 ni 1 number kata sora সরস্বতীর বিশিনী আরো তাইনো প্রায় 150 জনের এবং ন ভাতার তিগাই হোক না ঢাকা বুনি বরণ তিগাই হোক চিনি বরণ আবো কাইসা চক্রান্ত আপনি লগে লগে जों नायनो गांखाय प्राय पुलिं बुथ वाइस भोटार लिस्ट नाय गांखाय जों একটা বুথ প্রায় गोबां फेल माने दं বিধানসভা फेलंगो मेम्बारबो फेलंगो गाबोनी बागै 5 नम्बर वार्ड नि जे भोटार न 6 नम्बर दायित्वनि लिखा नखाय मने खायो केनाबो नि बागै गालाय केन ক্ষতি চায়া কারণ ও 2 नम्बर যদি যে পুলিং বুথ নি আর 3 नम्बर পুলিং বুথ হবে যে ভোটাইয়াং ভাই বুথ রিমালিয়া বিনা কোনরাং লিয়া আওয়াজ নি বড় তাই কেসে ওয়াত বুথানি বুথ না থাকা কেন চিনবাগে ক্ষতি নাই আবো কাবো পানো जों যারা জানেন ওয়ার্ড নি 19টা বিসি দङ চিনি ব্লক 21টা বিসি দङ ও বিসিনি যত পুলিং বুথ অনুসারে जों ভোটার লিস্ট দङ ইয়াফা হরকা আপনি বিসিঙ্গ আজিকে কোন কাই দङ তাও হঠাৎ কার কাছে লিয়া 2006 2011 2016 যখন ভিলেজ কমিটি ভোট খাইনি পুরো বড় কাঠাল আপনি তাহলে বড় রুবি তিসা বিসিনিয়াকো দুগরাইনি পুরো পাটা কাইসা কাকা সেলিয়া সংখ্যাল করে ভোট বানলিয়া আমরা তো হাই খাইয়ে অমন হন রিগিং অম অরিগিং খাইয়ে জিদিন বাগিন অম হাইকা ষড়যন্ত্র আমনি বাগিন जों তিনি অর মাসু গাইব আমনি বাগি চিনি কইলে দরকার তাও যে চিনি পুলিং বুথ যে পুলিং বুথ একের 1 নিসিমি একের 34 জোড়া বিধানসভাকে 1 নিসিমি 50 জোড়া এটা তাবু ও জায়গানি বাগিনো লিডার সঙ্গই পুলিং বুথ কমিটির পরে বুথ কমিটির যাচাই খাই নাই আমনি পরে বলছিনি তামতন বিসি কমিটি প্রত্যেক বিসি ও একটা কমিটি আমনি পরে সাবতম বিএলএ বুথ লেভেল এজেন্ট আমনি পরে যখন ইলেকশনের দিন যখন খায় পুলিং এজেন্ট নিনি বুথ বো রিলাঙ্কা নিনি বুথ তো তাই কেসাতে রিখা আবো ঠিক কে নাইনে বাগৈ আবো जों খেয়াল মা খাইনে আবো চিনি দায়িত্ব ও দায়িত্ব নং পালন খাইমে আকাই চিন্তিনার হল কুপলং খাইব কোনো কাম লাগা হল যেসব বড় কাম তো টেকনিক্যাল বাই 2006 প্রথম ভিলেজ কমিটির বুথ মুক্তি প্রাও প্রথম 1982 সাল নিসিমি और एडीसी माने सप्तम तहसील 1985 साल हंकाय 6 सिडनी विलेज कमिटी गठन खाई जायगा को आपूर्व पंचायत आप पंचायत में विलेज कमिटी को खाइने भागे अनेक आपूर्व अनेक सभा मा खाइगा शेष पर्यंत 2006 पुला बुतुमु आप्रो प्राय जगाव न बिना प्रतिद्वंदिता कैंडिडेट दिवालियाव न বই পাস কাইটাকা আপু যে ক্ষমতা তোমার কিন্তু जों কয়েকটা বিসি তোমার এলার তোমার বাগে আরো जों মেম্বার জিরিকা আরো মেম্বার জিরো পড়ে মেজরিটি মাকা পড়ে চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান মানুষ চিনি ভিলেজ কমিটিও নক ভাইমানি কারেন্ট নি তৈনি লামানি মানে যত সুযোগ সুবিধা আবদ্ধতর সেমান এটাও কুস্কামো বলেন যদি তিনি এডিশন ক্ষমতা তম রাজ্য সরকার ক্ষমতা তম নং ভিলেজ কমিটিও যে ক্ষমতা করে হিংকায় নমা আঙ্গু সুফান নক রিমাংলা পিএমএওয়াই নি নক নমা যে 25,000 টাকা রাংরানি আবো আং রিমাংলা
nami parao je karen honani abo ang rimangla nami bagai pukur paimani abo namo rimangla abo ni bagai dai topi abo makene Bagaimana ini congari belai kero nangku ini TTADC congari nau tuye 2021 BJP ro khobor hoy jaya kampor khaka utamo BJP be IPF ti ata tunda adarawa por candidate laika BJP nar kabus 10টা 11টা বসে গুণা 17টা IPF তো লিখা ওলা কথা নয় বড় Seriang Tipramotha, Ciri Tipramotha ni bisingobo, adorabo candidate ma yang le, kabama BJP by IPF by kedale, hoksa kong nicai thaiya. Rangka ini ni kok kabama, rika kisisa, ulah kata isa terus, ono dorok kanga, hodo cini dorok dasi kibir sebiku. Kata bukti je odora, sob tere borok, ekta napuni lokko narano. Abongka ciri bagai ke belai kelima sinca edisi dokol ni ke budiya na mone kayo ara edisi wo BJP dokol kaye burti dinai aro dipino siam nai aro omo iem nai hai bule abuya mul uddesho ka hatar sani boromottu boy Hatani bornot tu boy, arano kanginai, aro borok yemunai, edisi bot headquarter sini kumulum seknai, sini subjournal office seknai, neng aro sini simal yang kai minta kok semela, mana tabuk sini aset kaham kerja komani, aset pahar lagu sini kamyam tu development kai family, arkai development liya, apa ni maksudnya Mukhyamantri bar sao এডিসি শুধু ত্রিপ্রাসাদের জন্য না এডিসি সবার জন্য না এডিসি শুধুমাত্র ত্রিপ্রাসাদের জন্য ত্রিপ্রাসাদ এবারে শুনিছে বুড়ি বসাওয়া হবে না জায়গা সেগৈ নিনি আনি বুসকাঙ্গন তাবু নগর পঞ্চায়েত থাইগাই ডেভেলপমেন্ট নাই অরতা মিউনিসিপালিটি থাইগাই ডেভেলপমেন্ট নাই ও ডেভেলপমেন্ট নি বুমুই Bisranganj sekna nai mani awacin borok muta-muti একটা প্রতিরোধ খাই তাবু কোটো পর্যন্ত হয়ে যায় আবচন প্রথম খেলা নাই আপনি বাজে তাবু জায়গায় অন্য মন্ত্রী থাইয়া না মুখ্যমন্ত্রী কে তাম আছে মাথা ব্যথা কা ত্রিপুরা রাজ্য বহু মুখ্যমন্ত্রী জায়গা সজিন্দ্রলাল সিং সুকুময় সেনগুপ্ত রাধিকা গুপ্ত নিপেন চক্রবর্তী সুধীর রঞ্জন মজুমদার সমীর রঞ্জন বর্মন আপনি পরে তাবো মানিক সরকার বিপ্লব দেব আপনি পরে তাবো মানিক সাহা আসলে মুখ্যমন্ত্রী সিংহ অমংখাই ফাতানিবে ডাইরেক্ট ফাতানি বড়ক মকা হিনি ফাতানি বড়ক আপনি বাগে চিন্তি প্রাসাদ মানি মা সম্মখাই তমসা শিকার ইসলাম কা এক নম্বর শিকার ইসলাম কা সামনে বিকাশ নো দুই নম্বর আগে সামনে নিনি সামনে কোনো রেবতী নো তিন নম্বর কাই বিপিন আবার কোনদিন জাতীয়তাবাদী কোন দল খায়াকো বিকাশ যেমন আজি উপর মিলবেন কন্ট্রাক্টর খায়ো বুঝি লগে তুই ব্যক্তি ফর মিলবেন খাইলে করক বর্তমান আগে জাতীয়তাবাদী কোনদিন জাতীয়বাদী দলিয়া বিনি কুমার প্রথম দেবাল সিপিএম নি বড় আমার বড় ফেভারিট এই যে তিনি রেবতী কোনদিন না টিউজেস খায়ো না আইপিএফ খায়ো সিপিএম খাইমান চাকরি না কা প্রাইভেট স্কুল আর কর্মচারী নেতা আঙ্কা সমননি আপনি পরে বিজেপি সরকার থেকে হাবইনে 5 বছর এমপি চাকা বকরদিন জাতি হামনানি দবা হামনানি ত্রিপুরা ভাইকে উন্নতিঙ্গানি 5 বছর লোকসভা আসুগৈ ত্রিপুরাসানি বাগৈ একটা কক সালিয়া তাও কে করনে আছে মায়া ভাগবানি নি তাও মায়া ভাগবা ফাইবার ইয়াং পিপিং
बिपिन 2019 CPM ni kena TYF ni neta CPM ni neta nagakai sungkramani boro baru kena pemani sampuni penyerti koswa bekas bin para sampuni penyerti tabung nona ano thokogoi nengtang ini narokai komani aba modu pro uro thango mono guna naiti pong escort ka bani kanan tum escort mana bagai agar natok sasabai nija pulai pukur kisah kugoi bukur kugai bagian ti phaile abai na jibi thang phung layo jibio thang phung ka escort damana momo songroka binod songrok binod ka dol tiga di jama pojonto se loge matum kun poto kurika potau kai tanggal karon borokrat di perasaan bagai tom sasigari tamu kau tom sasigari nanti je sigari kaya tom saya sih kau kepelaturan ni bolomo kaya genggai tom sah mandago tom sarok mandago apa ke sama mandago politus tipra mau kami follow kokren hai nak kotor keren boba granang se logi ni kan lama kosa tan kharwa boba gatra to kau bukan tipra ho neng tu boba granang founder ni logi ni hingga tamu bagi khar tamu bagi tipra mo thaya ka neng lupo kripo anggur pasal bagi tu ya po tamu bagi tak pernah jatuh pada tim saya jodoh आगे का तीप्रासा आगे का क्या तीप्रासा लोग ने सिर खोप कमानो ताऊ का ने सिर खोप मनिया कमामा तो ताऊ प्रॉब्लम कमामा ताऊ मुक्त जाओगा ताऊ पुष्कंगा में आगे ना तो दस्ती करी लो गुरी तो एमएलए ना तो करो दा काम करना तो सार भाई का काम करना तो ईएम यारो थांगो एमडीसी ना थांगो musuh bazar musuh व्यापारी लोग musuh bayar sama hai ni nabo 1800 ribu 1900 ribu bopas bayar loh dam ka cerita ia memang sakabar puri naik ini nova ani uni kodin sana uni skuti ni do phano phale anu puge sar nama kiam bala ni tam ne bagai mawan surta mas masla boru soda baji thana na angbaji to ya tabu ana ayo busunai bhagwan busunai khana ba saimon haya mai sai kom nei amnia mo khao khorcha mana amuni so process salo amko to edisi purba to abana jeban purba to ni kok to mani kin ang saka ang guri oi kam khai kara ye ka 1983 ne candidate lu afro nisime ek jagar family জাতীয়তাবাদ তো বাজিবই जों কোনদিন অন্য কোন দল থাইয়া কো তিনি আইপিএফ দিয়া করে এমএলএ দলতে এমএলএ ইয়া করে তিনি বিশ্বকে তো অন্য জাতীয় দল খানি মা খামু বড় ধরা বিজেপি খানি মা খামু পূর্ণ রাজ্য 3-4টা দল পারমানি মা খামু কিন্তু না আমাগো নাইয়ানি ইয়া করে কামছে জাতীয়তাবাদ দল সব খাই করে অমরনাথ সিংহ শুনাই tabu kemana tabu bos itu yang tunggu yang lah bos kata mahal karena itu asal buai bubagra no mongsa klaimaya ponogoi nai bubagra nemoro nai nemoro sunaria jeng ponogoi bari badai jeng mawan sunai je tabu त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री एवं उपजाति कल्याण मंत्री कथा लायो एडिसिनो बाहाय गय ताइबो तोला खिलायने तोला तो खिलायनाया हाइके नाय खामाया रांका सुताव कदम कर्मचारी बेतन का सुइथा कर्मचारी दल जखम बुबाग्रा न किन बुबाग्रा तो लगलगे तिगले खिका देरा का सेक्रेटारी जत रां लेखा रां लिया थाबो मानिक साहब এই বিকাশ সৈখায়া নং বেতনিয়া নংরিয়া কমানাই আনিমান থাইনো
नों सेटाबो तला कायनि नंलासिया दा ताबुक साय बुसाबुति कायनि दरा पेंशन मानमानि दरा साख्रि खालामनो बागै फाइलफोरखौ तो रेडि खायजा नों जखन मन्त्रि नै अमनिनि चिरतिनि बागैया निनो मन्त्रि जे कोन सम पाइमानो पाइनाय এবং বড় পরীক্ষা সহ 28 কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেল রিয়েলিটিও সাংবাদিক পুলিশ রিপোর্ট আইবিনি রিপোর্ট কেন্দ্র রিপোর্ট 28 ডিভিশন বিজেপি মাত্র 3টা জমানা 3টা আবো বাজান ফেমানা ও 3টা সিট অর্থাৎ বিজেপি রক্ষায় বড় কাজ অর যদি না এডিসি ক্ষমতা ফাইমালিয়া फाइव मानिया 2028 ताई क्षमता फिरक लिया और तीव्रा सारण अर्थात बुबाग्रानो जो मुख्यमंत्री स्थान सिनाय माइका सिस्टेम 2024 फरवरी का वानसुकुमे सीपीएम वानसुकुमे जितेन चौधरी बोले जनरल सीट वोट बासावै बुबाग्रा तांगैखानि आंनि बिरुद्धे तीव्रा मथानि केन्द्रीय दिल्लीया बो बुजिमाया नों थांगादि नों तामो सानायग्राना किन्तु बेईमान बहु तो बेईमानले बावैदा थांदे 28 বছর 25 বছর আমার আগে 25 বছরের আগে 10 বছর तीव्रा साना नों जे खायनेन पकमनि खायमाननि তিনি বখরা বাজান চেষ্টা করে সিপিএম নাম সালমুসুলো নরক দেশে কোন চেষ্টা করে নরক তীব্র সার বাই বিশ্বাসঘাত ফ্লাইকা নরক এডিসি যে প্রশাসন 80 বছর তমানি পরেব নরক চাকরি রিকয় মানিয়া তিনি সিপিএম সাইটা কাকায় 2020 সে সিপিএম এডিসি নি হয়তো ওর বিদায় হলো না তিনি 26 আয়ের আগে সবক সরকার তো এডিসিও সিপিএম তিনি সিপিএম নি আমালো কোনো চাকরি খালামনা লিয়া যার কারণে তাবো সারা ত্রিপুরানি এডিসি এলাকাও স্কুল মাস্টার করি তাবো অরাজনী তাবলি যে সরকার जों मुनादर गौतम जों बरबाय करी एकमात्र 2024 2 तारिख मार्च केंद्र सरकार बाय बुबाग्रा एवं राज्य सरकार सह त्रिपाक्षिक जे चुक्ति एंगै सिनि मान थाइनो रिनानि बागै सय फेलेबानि बागै से তিনি মন্ত্রীও হাবলাইও বরং শাখা কেন্দ্র সরকারও নরমন্ত্রী সহ ফাইনি নেসুমা সিনি একত্র দাঁতি ডাইরেক্ট ফান্ডিং নিনি কম্পানো রোমান স্ক্রিবাই নিনি হানি অধিকার নিনি কামে বনো নিনি তোমতামে ট্র্যাডিশনাল যত মানতাই সবটাই কামা জাগনো তাই সে মবর উত্তর খানে হেঙ্গবা जोंताने उखळ उसरायबा जोंता आखनि बागै তিনি মন্ত্রী রমাসাও গোবাগ্রা নন মন্ত্রী রেখা গোবাগ্রা মন্ত্রী না রিমানি পরে কোন মন্ত্রী কোন এমএলএ কোন এমপিসি যদি বিশ্বাসঘাত ফাইগায় বিনি পরিণাম হামলা কাগজে ফুটন অনেকজন এমএলএ রাজা ক্রিংকায় গোবাগ্রা বুমু ক্রিংকায় তিনি থানে বাজারে নেন ভিলেজ কমিটির মেম্বার পর্যন্ত তিনি মাইয়া যারা ওরা এমএলএ তো নাই যে গাদ্দারি যারা ওয়ানসুক তো মেরা যে তিনি জুনার চেয়ারম্যান বানানো চাইকা কারণ জুনার চেয়ারম্যান চাইলে এটা পরিদুষ্ট বস্তা ছিল বিয়ার বদলাই সোহাগ বদল রমান কুপ্রম যেভাবে দুর্নীতি খাইকা এক বছর লক্ষ দুর্নীতি খাই মান্দারমানি পড়েছে শেষ পর্যন্ত বড়ি বাইক মাঙ্কা জুনানি চেয়ারম্যান জায়গায় থাকা গাড়ি পাইকা বুড়া পাইকা সব কিছু থেকে আর তাবু খায় তীব্র মতা হামলিয়া ব্যক্তিগত আক্রমণ তাবু খায় ওয়াজিমে হামলার মাঝে বক্তৃতার না সেখানে ও তাহলে মনে ওয়াজি গান সামনে চেখা আমি গান সামনে কেমন কমলে চিন্তি করাবো কখন মানো বড় বাগান খাদের তাকতে বসে মাওয়ান সুখ নাই আবা ফাইনাইনো বিশ্বাসঘাত আবা হাই রাজাকার ফাইনাইনো হাইপানো চিনি গোবাগ্রা সহ আং নরমি বাগিস
ang thainai chini strairano bahai kuboi lamati phunuman boni manthai nukhanaro strai masa bangoi bo phunumani o strai ni bagi ang thayo nini bagiya lub jara lubi jara montri yem janam sunairo boni bagiya ang chini thinan ni bagi ang thayo o subhana boni bagiya tini bo bini hamjamar pai playa direct function itu bini asur ran kredit singti phano nini additional development kaya para kebangma project prokolpo naharka kebangma bini wan sumani north east থেকে শুরু করে যতনা তাও বন তাও বুবাগ্রা যে বুবাগ্রা ভারতবর্ষের যে কোনো বড় দিল্লিও পান্তম নিনি মাদ্রাস পান্তম গুজরাট পান্তম যখন আক্রমণ খাই যাব ভারতবর্ষের যে কোনো লিডার সেখানে সিল ক্ষমানুগুলা বুবাগ্রানো শুলে শিখব আপনি বাগিয়ে তিনি বুবাগ্রানো নর্থ ইস্ট মিয়া তিনি মোতায় হাকে নেব আর নুকরান ব্লেজার মিয়া মোসালাই মানে 2021 মোসামানো কবলে মোসানায় রক্ষাব যতন খাংরাই তিব্রাজে খরবসিত বর্ণিত ওর সেখানে 7টা বিধানসভা মিলিবই 7টা বিধানসভা মিলিবই বাইক রেলি খাইমাছে 70টা yang khwai jong khai ma kai 1000 ta ekta bising go bidang sabha se ase bai se busuk phukane kok salen te khai kini uklogon hari te nai miya na hari te nai bobagra jodi no khongonong rally khanyan kai jaga dasa miya no por poriskar ka zirani ni borok danon putri nai rani bazar ni borok danon putri nai khoyer puni borok danon putri nai সম্পূর্ণ ওয়ালদিতে ননপুত্রী নাই তো যে বিনা পানি নীতি প্রসার ননপুত্রী নাই নন এডিসির বড় আবারও প্লাঙ্গিছে মিয়া তুল ফুনালাই বা তুল সিলাই মশালাই বা বুসুকে মশালাই কা ফিল সিনাই ফিলি তুমি তার মানে ফিলি তুমি আজাga সাংসদ জেল করে সামনে ফিল নাই সামনে মেসেজ নাই নাই মানে সিএম কে ফিল দেনা পালা মহা মানিক সাহেব ফিল যাচ্ছি নাই কেন্দ্রীয় যত মন্ত্রীর রাজ্যের মন্ত্রীর এক কাটান থাকা তাঙ্গে আরো রতনা শুনতে গেল প্রণতি সিমরাই শুনতাম থেকে ত্রিপুরাই শুনতাম থেকে তা অন্য এমএলএ কাম থেকে তা মই আর বিনি সিপে নালাই যাক আর খোঁজাই করো মোখাম কুকুর রতন চক্রবর্তী তান থেকে থাইয়া তারপর বিপদ তমু বিপদ যত নিচে বিপদ নাই সামনে সাইডে মান ও তো পুকুর ফালাইনি ও তো পুকুর ফালাই মন্ত্রী বদম খাইকে সাইডে মান দিল্লিও জায়গা পাইনি কারণ জগলা বর্মরাও পাইনি কারণ জগলা লেমুসরও 3 তালা খাইকে জগলা পারাও খাই বিনি বাউন্ডারি নি ওয়াল সুমানি 14 ফুট 14 ফুট তাহার কোন ছয়া আম তো খাইতে না জমলা নেবে বকা তো আর তুমি না জমলাই ইয়োগিয়া সাদ্দাম হোসেন 70 ফুট হাবিসে হাত তোমাতে খেরামুক্তি লুইতি খাই ভাই বা ती खाए वाई खरवाला क्या कथा खाएंगे तो निकाला कुछ जगह ए साद्दाम হোসেন क्या हुआ तांगे জনগণই কিছু খাই মারি যাব শুধু বেড়াইবো আনি সিরাং নিতারাং আনি রাং আং এডিসির মন্ত্রী নগর ওয়াইসি মন্ত্রী আগিনু খাবে রামপদ জমাতে ন রামপদ নি ইয়াবান বড়খাই রামপদ সিনো রামা নাইতো বরানি ও রোমান স্ক্রিপ্ট ন বিলদি খাইতে বড় রাঙ্গো হেও রামপদ বসো angkai dari sini afata bufata bossu bufaku sabke bagi apa di dalam sa dari sini bagi apa di dalam sabo puno sondro songrong rata omo hai playe terus borok musik kan
नों जेसेबां सारे देवनागरी ठीक আছে जोंबो देवनागरीखौ सिनाय কিন্তু ত্রিপুরাতে বাংলা ভাই মা সরাসরি মা তোমরা পরিষ্কার যত দেবনাগরী কাই তুমি ইংলিশ মিডিয়ামে যত ফ্লো তুমি খিলি ফুটি ফুটি সব মানে মানো কোন বাংলা মিডিয়াম ন তাও দেবনাগরী অঙ্গ অক্ষর বাই ফেরনা মানো বাংলা ন जोंना हायगाय थोंगौ आर थोंदानि जोंखाय मोसावो पुतला मोसावो ताई बुसो मोसारि जाखिनाय बनि बागे न दिनैनि माव जे कनफारेन्स बनि बागे आं सिना खायगा जों अमपाय जतन एकदम पारगो थाङै माइसा लायनाय जोंखाय पारगो थाङै माइसा फाना आबार मुंखेबते गेसे नुखा रतनना बाखिनगर बुजनगर एलाकाव मुंगो करौतो माने बीजेपी नि टिप्रसानि मिटिं खायरे गया बड़ खाइगा एयारपोर्ट गानानै दुर्गाबारि चा बागानाव छै तामै साइबा पिकनिक जानाय हिबायदे पिकनिक जानाय हिबायदे पिकनिक जानाय हिबायदे जत थाकाबे नामेले उल्टा आगामी एडिसी নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে জয়ী করতে হবে ইস মজা ওর পিকনিক জানা ভাইবো ভারতীয় জনতা পার্টি নমস্কার হেঙ্গা বলে পুঙ্গনা খাইমা খাবে অবিচর ন ভক্তি নাই আবার বছর আমি দেখি করো লাগে আইতাই গো মুখ্যমন্ত্রী থানসিকা আপনি যেখানে ভাষণ দেন রোমান স্কুলের বিরুদ্ধে এটা তো বক্তৃতার মধ্যে কম লাগে আমি জানবো গবড়িবাকে খাজান তাকরো চিলমকা শাস্তা ববাগ্রা কুবুইবাই থাঙ্গম তাবু পর্যন্ত তুমি ভিলেজ কমিটি কাকে আঙ্গা অন্তত গ্যারান্টি দি সারাগো মুসকামি ভিলেজ কমিটি এবং অরত আইন কন্টেস্ট থাইনা বিনা প্রতিনিধি থাইনা কিন্তু 2000 মানে 26 দিন মে মাস দিন ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হলে ত্রিপুরা মথা 60% এবাব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেদা বরাবর ফোন করি নাই মজুনারে সুন্না কেস রিউল খারিউল বরনি সোয়াকে ফেবাই জাতি রিউল সুন্না দম খাইমাংলা আবরি জবাব সিরিয়াবা মারাত্মক কম না বাইকের জবাব রেনানি আবো সিরিয়া তো আমিও সব উছিনা আপনি উপরে আমাকে চেনা আপনি জন্ম নিছেন কিনা আমি জানি না সেটা আমি যখন এমএলএ বুথে দাঁড়িয়েছিলাম আপনার জন্ম হয়েছে না আমি যখন এমএলএ হয়েছি আপনার মানে কোন ক্লাসে পড়ে আমি জানি না কলেজ তো বাকি দিলাম ঠিকই সার্ভিস এইভাবে মদ খাইয়া দাও নিয়ে গেছে এরপরে লিগেল সাইডটা আমরা দেখলাম করছো এই লিগেল আমরাও দেখবো জায়গা কেন লিগেল ইলিগেল আমরাও দেখবো হ্যাঁ আইন খাইতে মোর তুই জায়গা আপনি আগে আপনি তো মানিক স্যার লোক ভালো করে দেখেন শুধু বিয়ান্তিয়া মানে গাড়ি বেঠা না শুই নাই চলে জানি বড় বড় দ্রাস আর ফালিত মানে কত মুখিয়া মন প্রপুষিত ফালিত লামা লামা চিন গরম প্রপুষিত কষ্টরিকা তারপর কষ্টরিত প্রতিরূপ মাখাই নাইছে ধনীবাগে দেখা যাব না স্বর্ণ মন্দির আই তিনতলা পার্টি অফিস হানিছে মারে খাইতো মা হাবাই বলা যাবে কি আর পার্টি অফিস খাই নেন হেগা মারাবো তামো তামরা লিয়া সকাবো ছাবো জয়িকা তীব্রমধা জয়িকা তো পুরা ইয়া ইনি ভাবে খাইতে পারো সিমেন্ট রাঁধবে সিমেন্টের টাকা কই মাসে এখন একটু গুণবল আছে করে দিব এটা আমি জানি না আমি সাকাবো সিমেন্ট দোকান মালিক দিয়ে দিয়ালো তাড়াতাড়ি সালাইতা দিদি থাকে না ইন্দ্রজিৎ কই মাস থেকে মন্ডল প্রেসিডেন্ট মামানি পুলে ওনো কাকা ওলা গেট খাইয়া ওলা গাড়ি খাইয়া বিন্দাম তঙ্গু বুইনবর্তী খাই নেব কন্ট্রাক্টার নেব আইতেইব কন্ট্রাক্টারি রান্না থাকি না বিপিরু সাকা মাদাই রিফিট যাব আসলে পড়বাই পড় নেগু পার্টির বাই রিফিট যাব আমি আনা বড় কথা বিজেপির বড় ছাতা আরে সারবার সাইনিয়ারে তামলা আর দিন বিপি দেবা খাকা বসে দিনে রাংতাঙ্গে যাবা খাকা তাই বাকি রোগ আমা একে বড় রিফিকাটা আছে আওয়াজ টিপার মত আছে থো টিপার মত আছে শেষ হইয়া আর আই কথা তামনা মখাঙ্গ ও রুমাল খাওয়া কই দয়না বাঙা থাংলায়ো
बिरुद्धे केस खायसा साफ केस खायबा नों बर थांबा मुसुदा ख नों मुसुदा ख नावनो तो केव केस खाया आदिनो दयनाबा आं थांयाब्ला जो आंनाव सुसुंगा नों दयनाबा थादा थांनो आंनाव सिङाब्ला माने बथांजाखैनो सुंदं दानो बथांजासै आं सागा जांना तानका आसे तांनि ओ सेकेंड सिमना सारा सिमना मिलुय मात्र 22 टा बंनि बाइक yang गाड़ी para माने मै जानो को छु हेरि तेरो आखि पा बरे 22 टा बाइया आसंदा जों 2000 बाइक लाइन मास जों सुइ खायाखौ माने केसेन न गुसुत नै आसंदा केसेन थाइफोर गाय तो हादानि होला आसुइ खायले बुनाव सुइ खायले को हरगोन एंखा बंनि चोरि आमनि बगैनो खादान ताकुते बुखुस सेंबरनो मा सिनाय दफानो फानाय दफानि बागै रांसानाय दफानो सेसके जनाय सिंखाबो जों थुइना राजि दङ नांगाय राजनिति खायागोर दंनाय ताङै खाया दंनायबा आनि बुसखाङाव अननाय नुगै दङ आब्रां चुप खायम दंमाय हायसि बिनि प्रतिबाद मा खायनाय खायनाय वन बागै जतरो दैसा तिरिनि जे मक प्रोग्राम नर जतन खाना पारा थांलायदि आसुलायदि वाटो थांदि सेंसार खायदि प्रत्येक वाटो दिनि बुसुक बुनि बुसुक दिलेट बुसुक तारपरे जारा बायरे भुटान बुसुक दं साबो बायरे दं जों जिदि फायना गायसि आबो खायगोनका एकदम निचिन्त तंनाय लीडरशिप कहा मांगनाय मैक्सिमम चेयरमैन फाय तां फाया तिनि रायसाल फाया ताबो कारण आं तिनोर पासे दङ आं जावर कैंडिडेट दं नंया आं सैमान नों जावर तिनि मेम्बर फायनाय नों जे कैंडिडेट माने कब द ग्यारेंटी माने था मॉनिटरिंग कमिटी नि मेम्बर का चेयरमैन का नों साक साक नो आं सुगैनाय दे नों जों तिनि बिसिनि कामलायका नों जावर कमिटी नो खरसा लिडार समरिका नों प्रो कमिटी बुसुन दायित्व पालन खायगा नों जे ननो अनसलनि सेक्रेटारि प्रेसिडेंट समरिका नों बुसुन करते अनसलनि सामतांगा गुरि सारनि ओ पारानि दालि तुइनि खसुग्रं बरबे कक सालायका सममा खायनाय माया बक्तिता मानिया ने मखा बाया सुदाखौ सामुं खायखांखाय ओ सामुंनो तुइसिनो बय कक मासायनाय बरबे कतरिया दफा से कतर ओ दफा कतर होननाय ना आबार ओलाखाय दफा कतरिया रांसि कतर ओ महात्मा गांधी तालका खसों आबसि कतर नै थांदो नोंया दबानो निरा खाय दमासै बिद्युत बियानो जने फ्लाट फेरां उसाका मुसै दंखो वाइट चेनाव रंजितनि फटो तलांगैसै जुतावैसै थापेन थाप बुदिबसा बुदितनिका आबाना गायकस गरै पाइसुगै नै खाबले आंदर सुकुतिन काथां ततारनि नै खाबले बबो माना ताव के फायबा खदार के ताम के बात खाय तवनि जाखा बिबिन स्मिति साय तवनि जाखा इंगे के निरालंबा आति खायि तिप्रा साबाय तिप्रा सानो बुआ सेगांनानि फटो सकनानि खायो कोनो दिनग्रा जेव नाय खायने बिनि बिचार नाय माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Sini sibuk kamu, mohon ikutan kamu.
मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Yesus kamu, wahai kita kamu. Tabuk tipra mothau tongnai a tiprasat thansa mai netarok nolai norok lukha kabangma netarok tiket mai akai rajbari phati sai thine hilaika norok tabuk sanjora tipra motha angkai sau NGO simi puila jati ulo party simi chehi pemani norano tiket chanmane nodun lukha borok sau chungno u CPM ne amolo goriber sarkar ni pokorok dawi gorib srama haikino tabuk o tipra dofani o tiprasat thansa nai netar tamsa onorok thansa tongde tiprasat thansa tongde jengmannai ni sau ko kubunu sai tong jengya tiprasar ke bujilai jeya borok saya diba nor thansa tongde jengmannai na netarok saya diba kubui sasano jeng tiprasar thansa tonggo jengbo thansa ang thansangka ang nung jeng thansangka borok MDC MLA mangkha norok thansa tongde jengmannai ni borok saka borok jeng jotono thansang laikha MDC mani poro tiprasar ni mantai sokele durni koksiku MDC ni beton agi 32,000 34,000 tongmane waife lakh ni upor beton barina laikha ha ke borok tengra saya bele na norok thansa tongde jengmannai ni borok samane jeng thansa tonggo borok mangkhana bele ha ang nai ne mani ko koikdin sagang ora moine mani salintani wansarok je join khainai rok tipra mothawo nini u 82 meli join khainai rok borok sin neta hingga nentangai tiprasani sakote sa wansaro neta senam phaika ba tiprasas thansa tongnai chama ba para tongnai ro walai lap koroi BJP bi tipra motha ek siblani sade tiprasa thansa lai sinu nongo jaga meeting khaithang phajagang tipra motha khaipuro tipra motha khlaioi tiprasana thansa khlai sinani thumlai ga chang puila tamukha puila jati ulo party huli chingching lai khamu joto tong ha puila jati ulo party jeng puila jati thumlai gana abun pore party nangkai khaini na ya khaya nei jeng puila jati ulo party ni nong kholai kha kesa kubur kormo ko kharang tang lai sini jeng thansang lai sini jeng thansang kha abun pore 19 din baigeli khlai ka sara tripura gana gai norok Facebook ro nai nei YouTube ro nai nei sirap phungo nongkho kangkai sut kosom kari nongkho kai sut pudulu dulu sarik ni photo ri gangkai ani bosa sungu ani bosa te chigon kapur 3 বছর 3.5 বছর photo ri gangkai bosinia mama ko sabo bo sengari phurja yang ungo mokolbori phurja hadulini dupung hadului bodoli chawoi yang IPF tirok gorom CPM rok gorom kebo nongkhorgia 20 জন 25 জন 30 জন kai sara tripura uri ui tiprasano thansa khaini bali buwagna reksin tini chirikha abon por thansa turuk phaiga phaimang tamuka netarok hablai bega lubi netarok jeng NGO khlailai sinai ni tipra mothano NGO khlaige kono party ni tonglia nai NGO tongfro bangor meeting khaithang paijago jagawo nor mujuga tongkri samia je apor meeting ko khotronai baksa borong muju tong jeng NGO khlailai sinai nai party putu khlailai lia phaileka dofaro mo thangnani bagai NGO khlaina nani phaimani porong ngai 2021 ni 5 tarik Februari masong ngai tikilia netarok jeng budo sima basa nai norok thansa tongde jeng tiprasarok mannai ni sau do party sima khlai sinai sau puila jati ulo party samane kerika tabu party sima khlai gira nai nei 2021 ni 5 tarik Februari maso Agartala ni malam choni baso tipra motharok party gusono khairi rikha party gusono khaimani poreo a party ni symbol tamong nai tipra mothani party ni symbol tam sajaman ro andros ya dan ha sajaman iko baksa muitu maya ta yang nahi tong bagai androso eyo androsina ani bagan ni telani yang bai thang rikha maharaj o androsina rikha kai chau andros no ga tiri na na ya jopna su khanya na ya jabar phake hogu rikha chau nei androsina ri oi ri rikha tak baksa boro rakhilayu iko poritus lubi tiket ni bagai lub nangin BJP o habaika rangman na bagai habaika ani layu norok tabuk sajora tipra motha angkai chau NGO simi puila jati ulo party simi chehi pemani norano tiket chanmane nudun rukha je mobile nai tong nerok norok nude nuka sala kuno din phana tiket chanya kuna blana piaba nongoro tipra motha ni nei
মিটিং খাইপাইনাই নেতারকনো বাক্সা বাক্সা গাড়ি উগুলোকে মগল কসাক কসাক টিকেট রিয়াখাই পেপারলগাই হনে চিনিমারনার নুখনা টিপ্রামথানি নেতারকনো নুখানারক थानाय एसेंब्ली इलेक्शनर मुजुदा दं ताबुक तिप्रा दफा थांचा नै नेता गाड़ी उगलोगो मगल कसाक के टिकेट माने के बेजां नै नि राजबारियाव थांजा फियाबा आं सानजा करै नर परितु देबर माने टिकेट सानना नुगियाखौ फियाबा ताबुक तिप्रा मथाव दंनाय आ तिप्रासा थांचा नै नेतारकनो नरक लुखा गोबां मा नेतारक टिकेट मायाखाय राजबारियाव फाथिसाय थिनै हिलायका गोबां मा नेतारक टिकेट मायाखाय इन्डिपेन्डेन्ट बासा नै हिनै ओ 2023 आव बासा इन्डिपेन्डेन्ट बासाखा फियाबा बासायाखौ दाबो नाय नायखा पुइला जाति उलो पार्टी सिनो ताबुक तिप्रासा थांचासि हिनु गाय बाहायके ताबु वानसा फाय थांचां फाय ह ताबुक तिप्रामथा बाहायके वानसा फाय ताबुक तिप्रामथा बाहायके थुरुकसा फाय ताबुक तिप्रामथा बाहायके मणिपुरी फाय जों बरफ फायमोन सिने आपत्ति गरै फियाबा चेंग्रा ता सादे तांनि तिप्रासा थांचां सादे तैबानो ताबु वानसानो जयनिं ना हाबा ठीक दा ठीक या ह तिप्रामथा नर ताबु नायनिला गोबां मा वानसा फायजे दा गोबां मा थुरुकसा सेंगारे कलक एरे सासा खरो जयदाय रेबु आमरो तिप्रामथा को राम रेबु ओ बुबागरा रंलिप कोया आइराम नि चिजलाय तो लायखाबले ताबु नगाय ताबु पुइला जाति उलो पार्टी माने सराय नुजा खनाब्लाना ताबु खने बर उतामो पुइला पार्टी सि खालायगरा नाखौ जाति उलो जे सापा नंगरा सितों तिप्रा लेन गेता तिप्रा लाना आबो बुरो तंगाथों सिनि तिपचों राजा साइना लागेना सिनि राजानो तो जतन हामजागो फियाबा और राजाने बुं फालै बिनिसे तेबो गुना राजा सि चालाय तो लायबाय सो एमएलए एमडीसी लायबाय नेता चालायबाय राजानो जों जतन खैरो ठीक या राजानो जों हामजागो होनै खैरो गरि ताम खैनाय बिनि लगियो तंले लुबि बरर नन आनो थको गय तंगै जों बाहायके बरबाय तंसेनै साला ह ठीक या बरक साव जोंनो ओ सीपीएम ने आमलो गरीबेर सरकार नै पकड़को दावि गरीब श्रम हाइकेन ताबु ओ तिप्रा दफानि ओ तिप्रासा थांचा नै नेतार तामसा अनर थांचा तंदे तिप्रासा थांचा तंदे जों माननाय नि साव क कुबुनु साइतो जोंया तिप्रासारखौ बुजिलाय जाया बरक सायदिबा नर थांचा तंदे जों माननाय ना नेतार सायदिबा कुबुइ सासानो जों तिप्रासार थांचा तंगो जोंबो थांचा आंबो थांचांखो आं नों जों थांचांखा बरक एमडीसी एमएलए मांखा नरक थांचा तंदे जों माननाय नि बरक साका बरक जों जतन थांचां लायखा एमडीसी माने बरो तिप्रासानि मानताय सकले दुर्नि कक्सिको एमडीसी नि वेतन आगि 32,000 34,000 तक माने वाइफाइ लाख नि ऊपर वेतन बारिना लायखा ह के बरक चेंग्रा सायाबले ना नरक थांचा तंदे जों माननाय नि बरक सामाने जों थांचा तंगो बरक मानखानाबले हे ना ह एडीसी नरक थांचा तंदे जों माननाय एडीसी आसुगि रिगादि एडीसी सरकारा आसुगि रिगाखै पूरा तिप्रासानि हामारि खलायनाय हिसागराका तिप्रासानि हामखराय खलायनाय एडीसी पुलिस नहानाय लाथाबाय फानजे पुलिस रिनाय तिनि आं मालिया तिनि अकरा चाकरां थांबाय नर बयस नाव नर माया फानो नंनि बुसाबुतै नंनि बातिजा नंनि बागिना खरकसा जदि नरनि एडीसी नि पुलिस मांखाय नर खुसिंगला खामैया दा आंबो खुसिं खामो बोले फियाबा बिको एडीसी पुलिस आबोनि परेव साबजेक्ट डिउपीयू नि चाकरी नाना ने इंटरव्यू ना जावखा 29,000 30,000 बेकार चराय रक 500 टाका के बैंक ड्राफ्ट नै इंटरव्यू नन बगे ड्राफ्ट आनलायबाय ह आ 30,000 बरक नि 500 टाका खाय रां एडीसी सरकार चाइखिबका फियाबा प्रश्न फाललाय लिकाव दंगै चाकरी त नानानि दुर्नि कक इंटरव्यू बन्दसे मारिलिया सिन्ति प्रसार बसके बिरमान फनाका ताइ बस ठकक सिनाय आमा हाइके थक मांगले ताबुले तिप्रासा थांचा होननाय मेले ओमा कय दिन सिगां नुकमानि नंनि सलेन्डाराव दिबो थांजा वानसाराव बथाइ तिप्रामाथ जयन खैजा बरकसे बिसि सिरिक लायजा मिया नुखा दुमासराव मिसिल चलि दङ स्लोगान चलि दङ यांखाय तिप्रासा थांचा होनो तांगै नों बांला बे आरो स्लोगान दिनानि नांखा ह तांगै बांला बे स्लोगान दिनानि नांखा जों तिप्रासाराव बीजेपी खाइतिके हाइके मा बांगाली एजे नों थाका हानिसौ जों तो बांगाली तिप्रासानि खागिया कोबले ना भारतीय जनता पार्टी भारतनि जनतानि पार्टी जत जनतानि पार्टी जत जातिनो समान के नाय हाय दाना जों तो जगाव खाली तिप्रासा हनै ओ आमरा बांगाली दल लग बाहायनो आमरा बांगाली को जिंदाबाद नि चिरिगि तो आ आमरा बांगाली को जिंदाबाद मन जगाव नों तिप्राजों आरो थांगै जदिना आमरा बांगाली जिंदाबाद के खाखापिनो हा खाखापिनो सागदे खाखापिनो
যদি নর তংনাই নরক অ জায়গা তীব্রাসা তংনাই রক ইকো তীব্রাসা তংনাই নেত্রী আর আসুক ইয়াকু নরি তংনাই আমার বাঙালি কো জিন্দাবাদ নি চিরি খাকে বন বাহিমা তংনা নরক হ্যাঁ খাপি yang lain boleh kada খাপি ya খাপি যাবো বরকম বই সিরিং gitu engkai tabuk ansarok যদি no phaiei তীব্রাসা থানসা হনি চিরি খায় আবো খাদা খাপি ya na boleh na কোনো দিন ও তাবো ওয়ানসা থুরুকসা যে ফাইনের তীব্রাম থানে বুদ্রি নেই হেটা জীবন বুদ্রিয়া বড় ও জায়গা নন নিনি বকরক সাকাও সম রিউই চানানি বাকি ফাইও হেকে নों তামনো তীব্রাসা থানসা আমি ঠকগই দंखाबा হ্যাঁ আং নাইनै মানি উকো কয়েকদিন সিগাং ওরা মইনা মানি সালিদানি ওয়ানসারক যে জয়েন খাইনাই রক তীব্রাম থাও নিনি 82 মেলি জয়েন খাইনাই রক বরক সিন নেতা হেকে नों তাঙ্গই তীব্রাসানি সাকাওতেসে ওয়ানসার নেতা সানাম ফাইগাবা তীব্রাসা থানসা তংনাই ছাবাবা হ্যাঁ হেকে তা ঠকক দি আবো পার্টি সিমিন সাদি আর জাতিনি কক তা সাসিদি পার্টিনি কক সাসিদি হাইদা হাইজং না বলে না পার্টি হিয়াকে পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি খাইমাকে খাইদি আমরা সব জাতির লয়া চলি হিনি সাদি আমরা বাঙালি কো জিন্দাবাদ কইও না তীব্রাসা থানসা কইও না যদি রাজনীতির করার ইচ্ছা থাকে রাজনীতির খাইনের ইচ্ছা তো গায় নों জাতিনি কক না তা সাদি জাতিনা नों তা সকলে দি নরক থানসা তং দি जों मान नाय नि सावो जों ताम खाइया और कबांमा आनि माइक मुखर खनाय तंगलाय बरक नरक बरक न सुनिनाय दि तिनि जदिनो साका गाय तिनि बरक बीजेपी सी नों बीजेपी बिताम मांखानि सिगां गाय बीजेपी बे तिब्राम था एक यदि बाहनि सुंदि हां जों वालाय लाभ करि बाबारे सादि जों पारा तंगलाय रक वालाय लाभ करि बीजेपी बे तिब्राम था एक सिबलानि सादि बाहाय के एक गेबा निनि ताबु राज्य सरकार चलगुइ दं साबो बीजेपी आईपीएफटी तिब्राम था सरकार एक नंबर 2 नंबर गैतामो निनि थानाय एमपी इलेक्शन पुरो हरकसा तिब्राम थानि बरक आंध्र सिनो बुजुई एमपी श्रामनि कदे तंसादि हां तिब्राम थानि बरक बजागा बुद्रि एमपी इलेक्शन बीजेपी बुद्रि यादा हां बीजेपी मा बुद मारे बोले हेंकाय तांगै जोंनो सिगागै तने बरक हेंकाय तिब्राम थानि बरकनो से बीजेपी बुद बासारि वै बुद जितिरि वै निनि आनिस एमपी सनामै तनि रुगाय जों तांगै असाधारण तिब्रासार वालाय तंगनि बीजेपी मथा हलायै কোনদিন বাংলাদেশের এডিসি দখল খাইদানে রিয়া বাংলাদেশের কোনদিন এডিসি দখল খাইদানে রিয়া তা পুরো মুই দুখাই চলে দে কারণ তুমি ও হারে অরিজিনাল মানে ও হাওয়া জিনিস অধিকার আগে যে খসড়া ভোটার যে সাকলাই জাপানি আরো ববো পারা ববো কামিনী বরগরগনি বুমুং হাবলিয়া ববো কামিনী বরগরগনি ভোটার লিস্ট বুমুং কাসালিয়া আপরগ্ন চিনি যারা অঞ্চল নাই তংনাই রক বিসি নাই তংনাই রক প্লাস চিনি ব্লক কমিটি जों जतनो पाल खाइनो जों आ विषय रगनो आ साबजेक्ट रगनो जों माचे थ्रनाय तिनि बिएलए बुथ लेभेल एजेंट रगनो आं कयना निमु जुगो नरक जतनो एलार्ट तंबायदि तिनि और बेसिरभाग न तिनि टीडब्ल्यूएफ नि बरक तिनि पुमा बदल नरक गोबां नखुखा नरको तिनि तिब्राम था ते वाइटिएफ नि लगी नरक गुरिरक एक्टिव गैमानो इलेक्शन नि मेटार कारण खसरा भोटार तालिका प्रकाश माने यागुलो के कोनो बजागा ऑब्जेक्शन खायनानि नां बजागा कमप्लेन खालायनानि नां बो बुथ निबिसिगो क्लाइजा चिनि बुमुं काथायाको अमरक जों जतनो खायलाय दङ हिंबानो कायसाबानो कारजायावै जत जागानिनो जों बुमुं किसननानि नांगौ आमनो जों गाहामखाय सिरियासखाय दिनैनि सिमि जत गामिनि लोगोरकनो एलार्ट ओंगै सामुंगा खायलायनाय जों साइमानो दसेगांनि सालो बिसि इलेक्शन तो मा खायजिनाय न कारण चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्टो केस खायमानि परे न बिसि इलेक्शन मे मास बिसिगो पाइदि नै सुप्रीम कोर्टनि जज बाय सुप्रीम कोर्टनि हाकिम बाय साकलायजाखा যদি খাইয়াকে
নরকনি সরকারনি যারা অফিসার দंनाय বরং সাসপেন্ড পর্যন্ত খাইनायनि साजाखमानि जिनि भिडिअ रेकर्डिंग जों नुजाखा बेखौ अमहायके जिनि दिप्रासानि बागै प्रत्येकटा बुथ उमरुम इलेक्शन बारे उमरुम बुथिके अब केस रिलायै जों जिनि मानथाय सखायनो जों नाहालायसिना आबनो जों वानसुनानै नांगौ रङैना नै दाबो बुबाग्रा दंफानो त्रिपुराव भाई दिप्रासारनो मोनथांनानै कगनो वानसुलिया दिप्रासानि मानथाय सखायनि कगनो वानसुलिया इलेक्शन नि बागै वानसुलिया गायदिनि साबो खायखौ सुप्रिम कोर्ट 50 लक्ष कोटी रां खरच खालायै अ हानि दिप्रासारनो बानथिरिनानि अ हानि दिप्रासारनि मानथाय सखायनि बागै जिनि बुबाग्रा गैथाय साबो सामखायदों आमनो जों वानसुगानि नांगौ बिदिनि जों जतन अरगा बुबाग्रानि वारियर्स बुबाग्रानि सिपाइजों अजाला जों केबो केनेकेको बतर बजिगन बिनि पुस्काय हाय बिनि के ल पुस आमथिया जों जतन समान हायनि बागैनो जों दिनि अजागो नरंगय बाक्सा जतन दलावा आसुगैनो जिनि कक्सा पांगानो जों दिनि खायलेनि नि वानसुमानि परे जों तिका आसुगैजा गेतेसा नरंगय गाना बुंगो गेसों साकनो जों अ त्रिपुरानि लिडार जों सिनानि जतनि सुलाय गटर लिडार आमति हायके वानसुया जों जत समान जतनिनो कायसा बुथ दङ अ बुथनि सेम भेल्यू अब केबरिका आं मन्त्रि का आं एमएलए का आं एमडीसी आं साबजुनाल चेयारमैन आं बीसीडी चेयारमैन आनिखे बुथ के गोबां आमति हिनानै कुनो लामा गरै दमुनो जों जिनि दिप्रासारनो मोथानानि बागै याफ्रि दाबो सेयाखौकै जों जिनि जत्त दिप्रासारनो जों मा बुजौलायनाय जिनि दासिम जिनि बरं गोनां इयामनो साका जे गोबां मा बरंनो रां फैसानि लुबे पावारनि लुबे तमसा सिकारिबाय थंजागै दंमानि गगनो बसावै खोनादिखा आव लुगै दं जिनि आमथायावबो दं ममताहाय गोबां मा बरं रां फैसानि बागै बोसा बुद्रिनि कगनो फानाव चिन्ता खाया बुसुग्रमनि कगनो वानसुगिया बरं जे खापाना मै दंथं दाबो बर्तमान जों जे सावै दंमानि जे मानथाय मानै दंमानि अमबायनो जों तंथतके थांलाय मानखाय दंगो भबिष्यतनि कगनो जों के वानसुगिया नै बाक्सा बीजेपीओ थांलाय दंमानिरो जों नुगै दङ थियाबा बंनिबो बोखाले बिसि तंथयाना कारण गुरसावै रांसावै कुबुनि बदल थांनानै आबो उनियाबले किन्तु जिनि तिप्रा बथा बुबाग्रानि लगे फायखांखै बोखा आसकेन तंथमा मानो खाकसा मानो जेनि आं आनि जबाव बुसु सक्सेसनो बुसु सक्सेसनि आबो उलिको तबेके जों बोखाबाय जिनि खाव ग्राक खै जोंजे दफानि बागै जिनि बोसाबुति रगनि बागै जों सामखाय दंमानि आंबो बोखाव अनेक नानि सामनि मानो मुक्तुरि मानो कारण जों गुबैयो दङ जों कुनु दिना रां फैसानि उग्लगो दंया नों जुदि सामं गाहाम खायबा दंगांखै रां फैसानि उग्लगो आहिनो फायनाय जिनि सात गाहाम दंनाय नांनाय सरि गाहाम दंगांखै रां फैसानि बागै कुनु आसु अभाब नांगया ताबुकै जों थैले थामायखेबा सावै दंलेना गोबां राजनीति बदल जानानै हामजामा मदद खायनो दङ जे अ भारत सरकार त्रिपुरा सरकार जे सरकार चलित दङ बंनि लगै थांगासिनो जों मोथांजानाय मासानाय मासनाय आमथियाबले किन्तु जिनि दिप्रासा अ हानि बुसा जों अ हानि अरिजिनेल मालिक जोंखाय जों पावार विभागे रां विभागे राजनीति खालाया जों राजनीति खालायो जिनि दिप्रासा दफानो बाहायके मोथांनानि बागै जिनि बुबाग्रा आमनो बुथुकके वानसु जे अ हानि अरिजिनेल मालिक दङ बाहायके गंनि अधिकार रिनानि बाहायके गंनि मानथाय सखाय रिनानि आमनो जिनि बुबाग्रा बुथुकके वानसुगो साबो पलिटिकल पार्टी तामो खाय दं साबो बियां तामो मुइ दं बो नेता राजनीति पार्टी को जबरदस्ती राजनीति खाय दं आमनो नायखनानि जिनि बुबाग्रानि समय गरै बुबाग्रानि वानसु मुंके अ हानि प्रसारकनो अधिकार रिनानि तारमाने
गुबुननि दफा अ हानि अरिजिनेल मालिकया बंनि बिरुद्धे जों फाइटिं खालामनानै आगस्त गुबाग्रा सायावले दाबो बिसिओ चेयारमेन मेम्बार बुरिराव माबा सुनामनाय आबो सुनामना नागिया अटोमेटिकली लीगल हेगो आइनोसो दङ बो बिसिओ बुरि चेयारमेन नाय बो बिसिओ चला चेयारमेन नाय आबो सरकारि बेला नोटिफिकेशन नगर फैनाय आबोनि बागै कुनो वानानि ग्रै जोंनि बुरिरावनि नाम ताबु आगिबो दङ ताबुबो दङ अलबो दंनाय आबोनि बिसि दिफ्रामो थानि सिरि गाबले दिनकै सिनि बुबाग्रा तेबो हामजा दुबो बो नुगै दङ सिनि त्रिपुरावो सिनि गाबले ब्र सिनि बुरि गदल गुसिकै सामं खाय दं जेटा प्रमाण अ फलन आमते कुनो सानामन आर बुरिरावनो बुबाग्रा जे प्रायोरिटी रिवि दङ प्राय बुरिरावनो जे हामजा मुं याफोरनि दङ आबोनि प्रमाणबो जों नुबोनो दङ किन्तु जोंनि वाइटिएल जेटा जोंनि सिख्ला बदल बरफनाबो बुबाग्रा जेकुनु बेफाराव बंनि लगियाव दङ कारण जोंनि सिख्ला रकसे जोंनि समाजनि जोंनि ससाइटिनि बिसमा गा अ बिसमानो गाराक दनिखांखाय जोंनि बुरि बदल लगियाव दंखांखाय जेटा मानाय दंबा बोसोरगांनि साल' तेबो जोंनि दिफ्रासार अ दिफ्रामथा बुबाग्रानि लिडारशिपो तेबो गाराक उंगै दङ ते उंनाय हयतो खरसा खरसु लिडार रांनि लुबे पावारनि लुबे बिजेपिओ थाङै नमानो आबो थाङै न आबो जों नों आंकेबो कासुइना रोखमाया कारण बिनिका लुब अ लुब लागोसा आबो बिनि बोखावा आगिनि सिमिं दङ नायनि बागै ब गाइसा जागाव दङै मानया ब थाङै जे जागा रां जे जागा पावार वारो थानाय न बिनि गोसाबुदै बुसुक त्रिपुरासाराव बिबागै नेक्स्ट जेनारेशन ताबंनाय आमो वानसुनानि बिनि जरा गरै बिनि हिंगाय शुद्ध आं रां मांखायनंगौ आं पावार मांखायनंगौ आमसे बंनि नाहारमो आबो कुनो ताबानानि नुकदामले बुबाग्रा प्रत्येकटा बिसिओ जों 250 जन नबो रिगनाय रिखा तानिरिबा हामजादु बुरिरक दुखिकांगो आगुगै फायदा माने न कुनो दफाते बिसो उग्लबो उसुरुलिया आबो आगुग सिनाय न खुतुंरिगो तांगिरि जिनि जेनारेशन जिनि हुकुमु मुकुमुनो रमै नारे तन्नानि बागै जिनि बुगाग्रा जिनि सभाफ्राव जिनि जे रितांमानि सिस्टेम रो अबरबो जिनि स्रायरकनो जों मा फोरोंनाय आबो ओंखा जिनि हुकुमु मुकुमुनो नारना बागै बदिनि सामं खायदोंमोन ए जों साइमा जिनि अस हेदामारा ब्लकनि बिसिङावसो 19टा जुदि बिसि दंखांखाय 250 दंखांखाय प्राय 5000 कासा कासि जिनि बर'रकनो जिनि बुरिरकनो बुबाग्रा रिगनाय रिखा खोदों बामते हेना 5000 नि उपर बर'रकनो खोदों रिखा ओंखाय दाबो दासिम जिनि बरं गोनां इयार सानानै जायथ'खा मिया खुमुलुंगो गायसा रेली नुखा आङो ससियेल मिडियायाव आर रेलीनि स्राय 10 गुमान खायै जों फायनाय साल' खुमुलुंगो रेली खायनानै थाङै दङ जिनि सिमनानि हयते जे 5000 बुरिरकनो रिगनाय रिखा आ दिनो बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै जत्त बुरिरकनो तांखावै बुबाग्रानि जे नरनो हामजानानि मारि नरमरि मारि आ दिनो नरक आर रिगनायनो कानै बुबाग्रानो मा फुरुंनाय आं आसा खायो बोसोरगां ते एक सप्ताहनि बिसिङाव नामो साख्लाय जागनाय जे माने एक सप्ताहनि बिसिङाव ना प्रग्राम खालायसिनाय जे जिनि त्रिपुरासाराव बोसोर ग्रा बोसोर नायथ'द बोसोर ताबो जिनि नेक्स्ट जेनारेशननि बागै बोसोर कमिटेड बोसोर वानसुक जों फायनाय एक सप्ताहनि बिसिङाव खुमुलुंगो कतर रेली खायनाय आ जागा न प्रमाणनाय फायनाय साल' त्रिपुरासाराव तेवाइसा अ हाव ओरिजिनेल मालिक उनफिनाय आबो जों आदिल' प्रमाण खायनाय गाबोन दिनै आं जत्त अ हल मानजाग्रा दिनै TWF रावनो गयनानै मुजुगो खरकसा गरायावै जे बरक रिगनाय खोदों मानखा आदिनो जे गारि नांसा आबो जों रिनाय किन्तु सिमनानि हयते
10,000 ni borok kong ngeng laigla 10,000 borok jini simnani simina thangnai adino buri rok 5,000 selarok 5,000 buri rok no already recognized setel ripaisa selarok no jeng rinani bage bubagrano sajak among nai itu selarok YTF di Pramo Thamiliui jeng 5,000 buri rok 5,000 adino jeng thangnai proman khlainai sara tirprabo simna ek number no jeng adino phurungnai tangnai phurunglai nai gai jeng miani rally nongkha chini edisio dokol khainabo dokol jeng kuno dino Bangladesh rono edisi dokol khainane riya Bangladesh rono kuno dino edisi dokol khainane riya tak pura pukoro muju khai joni de karon jeng o hane original malik o hao jinise odikar tobo phano jeng jengna dangri thakani wansugoi ADC area 6 schedule chini kaka sama आंदोलन खाइने दिया बोलो समाजरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमाती असम आंदोलन खाइने दिया बोलो जों 6 schedule मांखा ओ 6 schedule हुंगाय chini ti prasad serai tomani jaga o jaga no जों कुनु दिनो ओइ बांग्लादेश रनो जों याफारिया ताकरो बखरो जेई बररो बांग्लादेश दिनो ADC no याफारने बागै ताबु जिरि खबाय दङ भबिष्यत बंगनि बागै bongni pusagudi rona porono sunnai norok tamni bagai CPM rok urbastu agomon chai ode urbastu rok no naran mahaino tabuk tini kisita kiprasarok je borok power lungoi tongo borok je Bangladesh rona edisio kisonam tugaru tongo edisio sorkar phainai phai phurukti जों abo phainai ek saptani bisingono tini edisio tini bubagrani misitui kaisa lukutum panda rally nai adino जों a proman khai phungnai sangkhai nokor badi bonga khorokta khorognai jiraniani mohanpuri borok telangai sarikani musawi chini tiprasa khorok je khoroni khorok tamara musama bai tiprasa dofano जों kuno dino phalriya kuno dino chini dofano जों te phalriya chini dofano जों bubagrani bisitui जों surakshit narangnai ini bubagra pusat kosto kai pakan kai dong abo जों wan suna nangnai dakur bokro जों kini joto leader ani bagai जों gamio thangai chini phainai rally ni ko जों joto lukuromano जों BCO world wide meeting khayoi a dino जों jawab marinai bo jawab ADC no Bangladesh rono जों दखल खाइना रिया आबुनि जवाब जों खाइना दिनो रिनाय नरिनाय आं प्रत्येक मीटिं खांगाय अं ओ पॉइंट मान मा सावाय बो पॉइंट के जों जे ओ हानि बुसा नि दंलायो जों जे ओ हानि ओरिजिनल मालिकनि दंलायो निजिन थानि कायसा पर्यन्त प्रमाण पत्र गरि ओ हानि मालिक जों नि तो दंबाय नि आं तो जागा सोंगाखै केबि थानि kiri tini oro phainai rok nong thani to tongbai nong thani je norok nok tang tongmani norok je kheto khai tongmani rabar bagan khai tongmani nong a hani lapsa kagoj bunu ke manbai nong thani patta bade o forest patta bai kono lab kiri jungbo asaimani balu gasi di dadu sono chin bufa sono jung sengkai no thaimano tirpura hawo rajani amalo tiprasarok gusit gobang tongmani tabu গণতন্ত্র 70-75 বছর जों বুথ রিলাইমান ত্রিপুরা হাও তিনি ত্রিপুরা সারকनि সংখ্যা বছর জাगाव थां सौइखा आबो जों सावैमानका बे 70 বছরে कमी कानखाय आगामी 70 বছর ত্রিপুরা सारक এই বছর कमी न आबो जों अनुमान खायना दिया दिबा रोंबले गे जों सेरमोगे चिनि बगरा तेबरगो बगेते 100-200 বছরनि कमवान सुगो गे जों যে বাংলাদেশ হিংসা তদমুই দংখা কারণ চিন্তারে লাপসা কাগজ করে ও লাপসা কাগজ নামনি বাকি ন চিনি এডিসি হাপাক ন जोंनो জায়গা বাঙালি ক্ষমতা দিবি ini जों কেন্দ্র সরকার বাই রাজ্য সরকার কে চিনি বুবাগ্রা চুক্তি খায়ো বুবাগ্রা বিং নিজিনি বাগৈ আনো হার রেডি আনো রাং রেডি নি চুক্তি খায়াবলে আমলো চিনি চিন্তি প্রসারক তাবু কো বুজিয়া কমগায় নরক তিনি ওরজারা ফেনে নরক যতন লিডার নরক অন্য বুজো বি চিনি প্রসারক ন যে বুবাগ্রা তাঙ্গৈ সামুং খাই দং
bubagra pusuk kutuke wan sugui sini tipra sarok no lapsa kagos ring kelana mutundan amro wan sugri dimani kokse karon sini nogo bike gari tahu prai nogo no tomo bike gari auto promo enggak kau bike gari dikasih tadi contoh nih tadi kagos lapsa ekam kagos smart card contoh nih tadi smart card kaisa tomoซึ่ง पुलिसों का फरमा जाता है निमो बाइक दिनी तम प्रमाण गेसन रजिस्ट्रेशन प्रमाण बिमान इगमो आं एमो फोना ते फरमा ani bukan bungtei ani baik number gari ni number by mili na tar gabro akar by agari ni baik ni number mili kai oh moni ni no ke proman ni sama awani ke jebai zegari nung by sara jibon se tonglang ya bisi ke 20 botol 30 botol tonglan senaman amoni ke min tani proman potro tongo kintu chung nung je hawa tongui tongo sini dadu song tonglang kha ani babu song tonglang kha kabun ang tongui tongo ani pore ani busa tong phainai ani busani pore ani busuk tong phainai busuk ni busa ni busa sara jibon tongui tane bane o prithibi dong song ya tak jorote sini bongso chung je nok kumukho tongui tebo aro no tongui thanai amoni ke sini laksa kagos kuri tak pro cinta khainai da semua kali original busa ni le semua sugai tongo cinta di laksa kagos purun kuri bo obostao tang sugai jeng omorok se ciri bubagra ni wan suku ngusike kutuke kunu leader baba ko iknamo wa wan sukuna kewo wan sukai kuri sudo wan suku ciri bubagra abu ni bakrino tini thuya saya oi ciri bubagra thansa ini samkai tongle o thansa no busikai ko jole jaglai sai sela kuri nika abu andorono koinen tumo wan sukai si wan sukna nangnai sini edisi no direct rang rohordi direct funding rohordi sini chuktiyo tongo tangi direct funding rohordi hingga দিল্লি ni sini tomoro je tongnai bharatborsho ni প্রত্যেকটা borok bibagino budget দিব প্রত্যেক বছর কেবল কিবি budget দিয়া নিনি রেশন কার্ড অনুসারে আধার কার্ড অনুসারে বক এলাকা যেতে কোনাওফা তংথংব বিনি বাকি বাজেট মাছ নামো লক্ষ কোটি টাকার বাজেট তাহলে কি ভারত সরকার যদি বাজেট স্নাম দেয় আর 3 ভাগে বলবো নীল ভাগে বলবো বিনি ভাগে বলবো 14 ভাগে বাজেট স্নাম দেব আপ বাজেট নির্মাণ কেন্দ্র সরকারি হইতে ভাই ত্রিপুরা সরকার হাপায় ত্রিপুরা সরকার নি হাপুইতে এডিশিও সরকার গাইবা আনি নি ভাগেতে 200 টাকা রাং বাজেট ফ্যামিলি পরো ফেটে 50 টাকা নিছেন দে তাসি পরো গনাং ইয়ে থাকা তাকে বেতন জেরো হলিয়া কো এডিশিও ওকে থুমতকদাগো ওকে তুমি ববাগরা থাকা এডিশিনো ডাইরেক্ট রিহতিনি ও রাজ্য সরকার কে তার হরতিনি কারণ আর গবামা সাকরি দङ आ साख्रिও गबामा गताय दङ गजागाय चिनि दिफ्रासारो रां गमानो आउन बागै जुनो डाइरेक्ट रां गरहनि आमो चिनि बबागरा साबले चिनि बबागरा किसा साबा ओ मानजि रबर क्लाइना नांना हिसा थाका सायाबले कोनो वानजिनि बिरुद्धे त चिनि बबागरा कोनो कक थासेबनो साया ओ साखाना वान सुकाय बुइनि वान सुकुंबाय जिनि लिडार नि वान सुमुं ओ जागावना फेरलायो चिनि बबागरा मुजुगागो दिफ्रासारनो ओरिजिनल अधिकार रां पैसा खारिनानि चिनि मानि कक बरकनो रुमानि स्क्रिप्ट खारिनानि कतोत्तो जागावसे चिनि दिफ्रासारनि बागै हामग्रायनाय सामखाय दङै अरले बो जाति बो धर्मनि बिरुद्धे बबागरा कक साकाबा হ্যাঁ কে বিরুদ্ধে সাইয়ালে শুধুমাত্র দিफ्रासारनि हामग्रायनाय बागै सिनिजे बबागरा सामखाय दङ আর সে গবামা দিफ्रासार লিডার যারা তমসা শিকারী রক তামো হিমবাগরানো 1 লাখ ফাইফো কক ঠিকরিফো আরে চিনদে কক রিমানি চিনদে নরক বাই এগ্রিমেন্ট খাইমানি আমো নরক সিগনা কক লেজর তাবু কোরিয়া খুলে কিন্তু নরক সে কক ঠিকরে বকছেন তো কোন জায়গা ফানা লড়িয়া কো চুক্তিনি বিরুদ্ধে আর বড় সব চুক্তি চলে তো চুক্তি নরক তাকে আন্দোলন খাই নরক তাকে লামা কাশো আর চিনি পুরি যদি ন অটুও কুবনি তো ফানি বরক পাই রংফ্রে সাপরে খাইগা খাইগা আবো जों নাইসিকি দং নাই কোন দিন ন নাইসিকি দং তা করে বকর চুক্তি ন আলাদা রংফ্রে সম্পরে খাইমানা আলাদা जोंनि
hamya komo ko bai na sipani no alada aboni bagai tungkuru dino nilara atubi tongla Jini dofani bagai tung rajniti kelayo tung nijini baitan hamkrai ni bagai sini tungkuru dino rajniti kelaya ke olta kawan proman je di pramotha tudeli bubagra ni hamkrai ni bagai bubagra ni hamkrai mane di prasane hamkrai mane jini next generation ni bagai te kuno wana janai kini karon jeng tabuk nugui tongo jini niji baitan bustit jagao jengno deprive khai dong joto jagao jengno nori tongo joto jagao jengno thungi tongo itu tabuk se ongta he obostha hangkai jini to sabute rogi jorao hangkai o obostha teo bhayanok nai abono jeng wansugo te wansuna de mengkha haini bagino haidi joto than thakai jeng bubagra nai yaprino teo grakma thailainai jini dofano ma phiyoknai jini o hani original malik jini yakono tewise a kagos potro bhai sokai dum abono jeng mawan sugai dai jeng naina thangga ke thala I pojobodi katlamara kolakasia nokol malik rong thani ka joton thani kagos potro tongbai bong thani kagos potro sara ke bagre তখন বড় কিরিদা কিন্তু তাহলে কিরিদা গায় বড় বিশ্বাস খায়ো বড় পয়দ দাও বড় ত্রিপ্রাহানি বড় গিয়া কিন্তু চিন্তাকে কাগজ কই ফানো जों ত্রিপ্রাহানি বড় ও হানি অরিজিনাল মালিক जों আপনি বাকি जों গ্রাম দङ याको কাগজ পত্র কই ফানো কিন্তু সাথে এমন পরিস্থিতি ফাইবান মানলে যে ও যাকো जों প্রমাণ পত্র রিমে আকে ও হানি বড় গিয়া नों বাংলাদেশ নি যা পুরো চিন্তা খাইনিবা এই আবরগসে जों ওয়ান সুকাই সরকারি সুযোগ সুবিধা ওয়া টক ফোন আওয়া মাননাই ন আপনি বাকি কোন দাবানানি আওয়া মাননাই ন মানি তমলে দাবো ভবিষ্যৎও মাননাই কিন্তু আমো বাইছে মথানজা গিয়া जों মথানজা নিগাই ও হানি মালিক जों না ও হাও বাতা ওই যে কক সাই তমনানি ও হাও বাতা নানি অধিকার जों তো না কারণ আগামী 70 বছর অম্বা হাইতে ও হাত থাকাও বাসাই কক সানানি অধিকার নিনি ততনো আনি ততনো আমরা जों চিন্তা বাকাই जों सानानि बागै सिनी को सभापति रोके बागै चिंता करो मुखरो डॉक्टर मनीष शाह जी की उपस्थिति में और हमारा राज्य के माननीय मंत्री हमारा आदरणीय सुशांत चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से एक ऐतिहासिक रैली हुआ है सिर्फ खुमलुंग में जो मंडाई का एक पार्ट आता है और तकाचड़ा का एक पार्ट आता है इसको लेके हमने एक जो रैली किया है लगभग यहाँ 4,000-5,000 ऐसा पब्लिक का गैदरिंग हुआ है विशेष रूप से महिला ज्यादा आया है तो ये तय करता है कि अगले दिन जो चुनाव आ रहा है टीटीएडीसी में ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने जा रहा है ये लोगों ने निश्चित कर लिया इस बार भारतीय जनता पार्टी को एडीसी में सत्ता में लाना है जिस तरह से हमारा देश का यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा राज्य में प्रोफेसर डॉक्टर मनीष शाह जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन का सरकार काम कर रहे हैं जिस तरह से लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंच रहा है ये सब देख के पब्लिक अभी मन में ये ठान लिया इस बार जनजाति समाज भी भारतीय जनता पार्टी को खुमलुंग में लाना चाहते हैं और जिस तरह से पूरा देश भर में काम हो रहा है ठीक वैसे ही हमारा खुमलुंग या एडीसी एरिया में और भी डेवलपमेंट हो लोगों का ये मानना है और लोग मोदी जी को मानिक शाह जी को विश्वास रखते हैं इसलिए आपने देखा है इतना शॉर्ट टाइम में हमने ये अरेंज किया है लेकिन इतना लोग यहाँ गैदरिंग हुआ है हम भी कल्पना नहीं कर सकते इतना जो आया है तो ये मोदी जी का नेतृत्व में मानिक शाह जी के नेतृत्व में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार जिस राज्य में भी है वहाँ जिस तरह से काम हो रहा है अभी हमारा राज्य में भी जिस तरह से डबल इंजन का सरकार काम कर रहा है ठीक ऐसे एडीसी को भी ये जो आज का रैली है उसमें जय निश्चित है आगे 2026 में एडीसी में बीजेपी का गवर्नमेंट जो करने के लिए क्या मोटो रखा गया है कि जनजाति लोगों के लिए देखिए विशेष रूप से हमारा जनजाति का जो डिमांड है जिस तरह से सीपीएम ने 25 साल में जनजाति को पिछड़ा कर दिया है बहुत सालों से हमारा जनजाति डेवलपमेंट से पीछा छूट गया है तो उसको रिकवरी करने के लिए हमारा सरकार जैसे कि आपका एडीसी का नाम पहले हम चेंज करेंगे ये टीटीसी होगा और उसके बाद यहाँ जो सीट वगैरह है ये पहले से ऑलरेडी कैबिनेट में भी पास है असेंबली में पास है जो 50 सीट होना है वो भी होना है विशेष रूप से हम जनजाति जितना ट्राइबल यूथ है सरकार की ओर से चाहे वो ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो हम सब मिलकर यहाँ पहले बेकार लोगों को रोजगार देने का काम हमारे सरकार का काम करेगा और जिसको
अभी यहाँ एडीसी में हर किसी मतलब जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है उनको भी हम देना है। मतलब प्रायोरिटी बेसिस हम जनजाति का डेवलपमेंट करने के लिए जो जो काम करना है वो हम सब करेंगे। एडीसी में TTADC का अभी जो CM है वो TTADC में एम्प्लॉय के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा कल बोला था। इसमें बीजेपी का तरफ से क्या स्टैंड है? देखिए, ये ऑलरेडी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। उन लोगों के पास सब कुछ पैसा दिया हुआ है, फिर भी कुछ मैटर नहीं है, कुछ विषय नहीं है मैदान में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उनका क्या प्रोसीड्यूर है, क्या उसका मैटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाएगा। मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं ये मेरा दृष्टिकोण से मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर जगह में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की प्रमोथा जो है अभी एडीसी में अलायंस नहीं हुआ, वो निश्चित नहीं, वो हमारा दिल्ली तय करेगा हम अलायंस में रहना या नहीं रहना। फिलहाल हम ये मुद्दा में है कि हम अकेले सरकार बना सकता है और हम इस राह में चल रहे हैं। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Jadi sibuk kamu, oh hari kita kamu. সামনে রেখে আজকে কুমলুঙে মানে কুমলুং তো আপনারা জানেন সাজানো বাগান বাংলাদেশ এই সাজানো বাগানে এবং এটা মেইন হেডকোয়ার্টার আজকে এডিসি। তো সেখানে এত বড় একটা আমাদের র্যালি হল এবং এই র্যালির নাম দেওয়া হয়েছে এম্পাওয়ারিং জনজাতি অ্যান্ড এম্পাওয়ারিং ত্রিপুরা। তো এইরকম একটা র্যালির নাম সাথে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি মোদিজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস আর বিকাশ ইয়ে সবাই হওয়ার দরকার। এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হন তারপর থেকে আমরা দেখলাম যে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য উনি যেভাবে কাজ করছেন এবং আগামী দিন জনজাতিদের যদি সত্যিকারের যদি উন্নয়ন করতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ করতে পারবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। এবং মনে প্রাণে আমরা সেই কাজটা করছি, আমাদের সরকারও সেইভাবে কাজ করছে এবং আগামী দিন এডিসির বর্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থা থেকে যদি আমাদের পরিবর্তন হতে হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন যদি করা হয় এবং আমি নিশ্চিত যেভাবে মানুষের জনজাতিরা বিশেষ করে এখানে সব সম্প্রদায়ের এখানে বাস, কিন্তু জনজাতিরা যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এখন বুঝতে পারছে, এতদিন ধরে কুম্ভরাষ্ট্র আমরা দেখেছি কিন্তু আসলে কাজটা কিন্তু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সমস্ত ভারতবর্ষে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছে সেভাবে ত্রিপুরাতেও আগামী যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে আমাদের এডিসি ইলেকশন, শুধু এডিসি ইলেকশন না বিসি ইলেকশনও আমরা বিরাট জয় নিয়ে আমরা আসছি এবং এডিসি অবশ্যই আমরা এডিসিতে আমরা সরকার গঠন করব। স্যার একদিকে মহারাজ বলছে যে এডিসি বেতন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওনাকে দেখা যাচ্ছে টেকনিক্যাল প্রবলেম তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। কোনো না কোনো জায়গার মধ্যে যখনই কিছু একটা অ্যাব নর্মালিটি কিভাবে খোঁজা যায় তার জন্য এগুলো করে, এইভাবে আমরা কোনো সময় আমরা এগুলো করি না। এবং যখনই আমার গোচরে এসে সাথে সাথে আমি জিজ্ঞেস করলাম না ওটা দেওয়া হয়েছে, টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ছিল সেটা দেওয়া হয়েছে, এরকম কাজ আমরা করবো কোনো অবস্থায় আমরা সুপ্রিমো ইয়ে আরো आप जानते हो ऑलरेडी हम लोग जो हॉस्टल थे गवर्नमेंट का हो एजेंसी में हो या जो प्राइवेट में हो, तो सभी जगह में हम लोग अभी 80 रुपया से 100 रुपया बनाए और हम लोगों का जो गवर्नमेंट का बजट है 32 करोड़ का ऊपर खर्च उसमें अलग जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं वहाँ पर
जो हमारा आने वाले दिन और बच्चे लोगों को, खास करके जनजाति बच्चे लोगों का फ्यूचर है हमारा त्रिपुरा के लिए, और इनके लिए हमको और भी बहुत सारे कुछ करना चाहिए। जो चीज अभी एडीसी में नहीं हो रहा है, स्कूल कहो और कॉलेज बोलो, जो भी है, हम लोग एडीसी को अब देखोगे आने वाले दिन एडीसी कैसे डेवलपमेंट किसको कहते हैं आप देखो। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Sini Ibu kamu, wahai kita kamu. বিনা প্রতিযোগিতা কিন্তু 2000 মানে 26 দিন মে মাস দিন ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হলে ত্রিপুরা মথা 60% এবাব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেলা বরাবর ফলগরি নাই মজুনারে সুন্নত কেস রিউল খারিউল বরনি সোয়াকে ফাইবাই দাপি রিউল সুন্নত দমং খাইমাংলা কচ্ছু হেরিতে রাখি Beri, baik tak baca? Asal dah, sen 2000 baik tuan mas sen sui kaya ko. Mana kesan nak busuk ni? Abono bubagra kasui lui, cini barat hak otori jotori cai kerong koksap kotor Supreme Court. बुस्कांगी 15 तारीख अप्रैल 3 का मार्च दी 5 तारीख साइथा गांके ताई 2 मास कालिया चौमरी ना खलेसी नहीं को चौमरी खाने भी सिकान ताकि चौमरी के गलाई के नो चिनी बागे नामकुक मानी आबोंखा 2 मासो দুইটা ইলেকশনে নাই পুলাও নাই এডিসি ইলেকশন আপনি পরের ভিলেজ ইলেকশন ভিলেজ কমিটি আপনি আগে চিনি কামপে দাও চিনি পুলাও যে কংগ্রেস নাই বড়মনা সাবজোনাল চেয়ারম্যান বিনয় বাবু পরিষ্কার শাখা যে অর চক্রান্ত চলিত ফাতানি বুতারন পূর্ব নোয়াগাঁওনি आरो खुंदिया एस स्कूल बुम दाइखा नोआगाव ओरा केम
agarani 10 ni jotto ni bumung tisari baca abo niyom ya abri loge tam khajau kabor chokranto khaye chini 13 ni 1 number kata sora সরস্বতীর বিশিনী আরো তাইও প্রায় 150 জনের এবং ন ফাতার তিগাই হোক ঢাকা বুঝি বড় ন তিগাই হোক চিনি বড় ন আবো কাইসা চক্রান্ত আপনি লগে লগে যে নাই গানকাই প্রায় পুলিং বুথ ওয়াইস ভোটার লিস্ট নাই গানকাই সে একটা বুথ প্রায় কমত ফেল মানে দङ বিধানসভা ফেলঙ্গ মেম্বার গো ফেলঙ্গ গাবনি বাগৈ 5 নম্বর ওয়ার্ড নি যে ভোটার ন 6 নম্বর দায়িত্ব লিখা নাকি মনে খায়ো কেনাবো নির্বাচনী দালাই কেন ক্ষতি চাইয়া কারণ ও 2 নম্বর যদি যে পুলিং বুথ নি আর 3 নম্বর পুলিং বুথ হবে যে ভোটাই আঙ্গ ভাই বুথ রিমালিয়া বিনা কোন রাঙ্গলিয়া আওয়াজ নি বড় তাই কেসে ওয়া তো থানে বুথ না থাকে কেন চিনবাকে ক্ষতি নাই আবো তাবো পানো চল যারা জানেন ওয়ার্ড নি 19টা বিশিতম চিনি ব্লক 21টা বিশিতম ও বিশিনি যত পুলিং বুথ অনুসারে চল গোটা লিস্ট দন ইয়াফা হকা আপনি বিশিঙ্গ আজিকে কোন কাই দङ তাও হঠাৎ কার কাছে লিয়া 2006 2011 2016 যখন ভিলেজ কমিটি ভোট খাইনি পুরো বড় কাঠাল আপলো ताने बना रूबी तिशा बिसिnya को दुगराई पूरा पाटा कैसा का कसर लिया संख्या कर बुटबान लिया आमो तो हाय खाये अमन होना रिगी अमो और रिगी खाये जिदिन बागिनो अमो हाय का षড়যন্ত্র आमनि बागिनो स तिनी और मासु गयो आमनि बागि चिनि पुले दरकार तामो जे चिनि पुलिंग बुथ যে পুলিং বুথ একের 1 নিসিমি একের 34 জোড়া বিধানসভাকে 1 নিসিমি 50 জোড়া এটা তাবু ও জায়গা নিবাগিন লিডার সঙ্গই পুলিং বুথ কমিটির পরে বুথ কমিটির যাচাই খাই নাই আমনি পরে বলছিনি তামতন বিসি কমিটি প্রত্যেক বিসি ও একটা কমিটি আমরি পরে স্বাগতম বিএলএ বুথ লেভেল এজেন্ট আমরি পরে যখন ইলেকশনের দিন যখন খায় পুলিং এজেন্ট নিনি বুথ বো রিলাঙ্কা নিনি বুথ তো তাই কেসাতে রিখা আবো ঠিক কে নাইনে বাগৈ আবো চৌ খেয়াল মা খাই আবচির দায়িত্ব ও দায়িত্ব ন পালন খাইমে আকাই চিন্তিনার হল কুপলম খাইব কোন কাম লাগা হল যেসব বড় কাম তো টেকনিক্যাল বাই 2006 প্রথম ভিলেজ কমিটির বুথ মুক্তি প্রাও প্রথম 1982 সাল নিসিমি और एडीसी মানে সপ্তম তফসিল 1985 সাল হকার 6 সিডনি ভিলেজ কমিটি গঠন খাই জায়গা को अपूर्व पंचायत आप पंचायत में ভিলেজ কমিটি को খাইনে ভাবে অনেক अपूर्व অনেক সভা মা খাইকা শেষ পর্যন্ত 2006 পুলা বুতুমু আপু প্রায় জায়গাও না বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেরিরে দিবালিয়াও না বই পাস খাইকা আপু যে ক্ষমতা তোমার কিন্তু চল কয়েকটা বিষয় তোমার এলার প্রমাণ বাগে আরো মেম্বার জিরিকা আরো মেম্বার জিরো পড়েছেন মেজরিটি মা পড়েছেন চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান মানুষ চিনি ভিলেজ কমিটিও নক ভাইমানি কারেন্ট নি তৈনি লামানি মানে যত সুযোগ সুবিধা আবদ্ধতর শেষ মানে এটাও পুষ্কামো বলেন যদি তিনি এডিশন ক্ষমতা তম রাজ্য সরকার ক্ষমতা তম নং ভিলেজ কমিটিও যে ক্ষমতা করে হিংকায় নমা আঙ্গুর সুখান নক রিমাংলা PMAY ni nok nona je 25,000 ka rang rang abu bang rimang lak
nami parao je karen honani abo ang rimangla nami bagai pukur paimani abo namo rimangla abo ni bagai daito tui abo makene bolwani tini chongari belai kero nangku tini TTADC chongari no tuye 2021 BJP ro khobor hoy jaya kanpor khakao tamo BJP be IPF ti ata tengja ajarawa por candidate laika BJP nar kabuse 10টা 11টা বুসু গুনা 2017টা IPF তো লিখা ওলা কথা লাইকা পড়ো Seryang Tipramota, ciri Tipramota ni bisingo, adorabo candidate ma yang le, kabama BJP by IPF by kedale, hoksa kong nicai baiknya. Rangka ini ni kok kabama, rika kisisa, kalau kata isa terus, orang dorong kagak, orang ciri dorong kasih kiblis sebiku. Kata bukti je odora, sok tidak borok, ekta nampungin lokor narmo. Abang ka ciri bagai ke belai kelima sisa edisi dokor ni ke budiya na mone kayo ara edisi wo BJP ro dokor khaye buji dinai aro bipino siam nai aro omo iem nai haise abuya mul uddesho ka hatar sani boror mottu boy Hatani bornot tu muy, arano kaminai, aro borok yemunai, edisi bot headquarter sini kumulum seknai, sini subjournal office seknai, neng aro sini simal yang kai minta kok semela, mana tabuk sing aset kaham kerja komani, aset pahara lato sing kamyam de development kai family, aro kai development liya, amri bagla mukhyamantri barbar sao. এডিসি শুধু ত্রিপ্রাসাদের জন্য না এডিসি সবার জন্য না এডিসি শুধুমাত্র ত্রিপ্রাসাদের জন্য ত্রিপ্রাসাদ এবারে শিবিছে বুড়ি বসাওয়া হবে না জায়গা সেগৈ নিনি আনি বুঝকানো তাবু নগর পঞ্চায়েত খাইগাই ডেভেলপমেন্ট নাই অরতা মিউনিসিপালিটি খাইগাই ডেভেলপমেন্ট নাই ও ডেভেলপমেন্ট নি বুমুলই Bisranganj sekna nai mani awosin borok motamuti ekta protirod khai tabu kuto pono thanga jane awosin prothom dam khama nai nai apni bagai tabu jagai onno mantri thanya na mukhyamantri ke tamase matha betha ka Tripura rajyo bohu mukhyamantri jaga Sajinlal Singh Sukumoy Sengupta Radhika Gupta নিপেন চক্রবর্তী সুধীর রঞ্জন মজুমদার সমীর রঞ্জন বর্মন আপনি পরে তাবো মানিক সরকার বিপ্লব দেব আপনি পরে তাবো মানিক সাহা আসলে মুখ্যমন্ত্রী সিংহ অমংখাই ফাতানিবে ডাইরেক্ট ফাতানি বড়ক মকা বিনি ফাতানি বড়ক আপনি বাগে চিন্তি প্রাসাদ মানি মা সম্মখাই তমসা শিকার ইসলাম কা एक नंबर शिकार इस्लाम का सामना विकास नो दो नंबर अंदर सामना निरी इनकम ने बनो रेबुती नो तीन नंबर का बीपी नो आबरो कुनो दिन জাতীয়তাবাদী कुनो दल खाया को विकास जब नो आगे ऊपर मिलमें कॉन्ट्रैक्टर खायो बुनी लोगे प्रिय व्यक्ति फॉर्म मिलमें खाने बरो बहुत सवाल आया জাতীয়তাবাদী कुन दिन জাতীয়তাবাদী दलिया Bini Puma Pasam Deval CPM ni borok. Amari borok favorite. Agent nini reboti kuno din na TUGS khayo na IPF ni khayo CPM khaiman chakri na ka private school aro kormchari neta ka somonami apuni pore BJP সরকার থেকে হাবইনে 5 বছর এমপি চাকা বকরদিন জাতি হামনানি দবা হামনানি Tripura baike unnoti ngani 5 বছর লোকসভা আসুগৈ Tripura ni bagai ekta kok salia tau ke korna asu maya phageba nini tau maya phageba phageba yang pipin
बिपिन 2019 CPM ni kena TYF ni neta CPM ni neta nagakai sungkramani boro baru kena pemani sampuni penyerti koswa bekas bin para sampuni penyerti tabung nona ano thokogoi nengtang ini narokai komani abat modu pro uro thango mono guna naiti pung escort ta pani kanan tum escort mana bagai agar natok sasabai nija pulai pukur kisah kugoi bukur kugai bagian 35 le abai na jibi thang phung layo jibio thang phung ka escort damana mongol songroka binod songrok binod ka dol tiga di jama pojonto se loge matum pun foto kurika kota kai tangai karon borokat di perasaan bagai tom sasigani tamu mau tom sasigani nanti je sigari kaya tom saya sih kau kepelaturan ni kalau mau kaya genggai tom sah mandago tom sarok mandago apa ke sama mandago politus tipra mau kami pauler kokren hai nak kotor keren boba granam se logi ne jan lama kosa tan kharwa boba gatra to kau bukan tipra ho ne to boba granam founder ne logi ne hingga tamre bagi ne khar tamre bagi tipra mo thaya ka ne lup pokri po anggut pasara bagi tu ya po tamre bagi tak pernah jatuh pada tim saya jodoh आगे का तीप्रासा आगे का क्या तीप्रासा ने बगे निश्चित खोप कमानो ताऊ का निश्चित खोप मनिया कमामा तो ताऊ प्रॉब्लम कमामा ताऊ मुक्ता का ताऊ पुष्कांगा मागे ना तो दस्ती करी लो गुरी तो एमएलए ना तो करो दारा काम करना तो सार भाई का हम करना तो ईएम यारो थांगो एमडीसी ना थांगो musuh bazar musuh व्यापारी लोग musuh bayar sama hai ni nabo 1800 ribu 1900 ribu bopas bayar loh dam ka cerita ia berapa sakabar putri naik ini nova adi ini kodin sana unis putih ni do phano phale anu putih sar nu macam mana ni tam ne bagai mawan surta mas masla भविष्य बाजी था ना आंगवाची तो ये रहता वो आना ये कुछ नहीं भगवान कुछ नहीं खाना बांध है मानो आया माइसा ही कम नहीं आंगने वो खाओ खर्चा मना आंगुली सब पौसे जिसाओ आंगो तो ये जिसु पुरबा तो अपना जीवन पुरबा तो नहीं कॉप तो मनी जिन आंग सका आंग गुरी हुई काम है क्या कर ये काम 1983 में केने दे दूँ आपको इसमें एक नागर फैमिली জাতীয়তাবাদ তো বাদ হই जों কোনদিন অন্য কোন দল থাইয়াকো তিনি আইপিএফ দিয়া করে এমএলএ দলতে এমএলএ ইয়া করে তিনি বিশ্বকে তো অন্য জাতীয় দল খালি মা খামু বয়া ধরা বিজেপি খালি মা খামু পূর্ণ রাজ্য 3-4টা দল মানে মা খামু কিন্তু না আমাকে নাই আনি ইয়া করে দাবি সব জাতীয়তাবাদ দল সব ফাইবে অমরনাথ সিংহ শুনাই tahu kemana tahu bos itu yang tunggu yang lah bos kata mahal karena itu asyik baik bubagra no mongsa klaimnya punugui naik bubagra nemoro naik nemoro sunaria jeng punugui beri bagai jeng mawan sungai je tahu त्रिपुरा राज्य में मुख्यमंत्री एवं उपजाति कल्याण मंत्री कथा लाइले एडिसिनो बाहाय गए ताई वो तोला तो खिले नहीं है हाय के नहीं खाए माया रांका सुताव के तंबा कर्मचारी बेतन का सुइता कर्मचारी तो जब बुआ करना कि बुआ करे तो लोग तिकले सुता तेरा का सेक्रेटरी जो तो रंग लिया सब मानिक साहब বিকাশ সৈখায়া नों बेतन लिया नों दंमोन नै आनिमान थाइनो नों सेटा
नों जखन मन्त्री नै अमनिनि चिरतिनि बागैया निनो मन्त्री जे कोन सम पाइमानो पाइनाय এবং বড় পরিকাছ আকাশের আকাশ কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেল রিয়েলিটিও সাংবাদিক পুলিশ রিপোর্ট আইবিনি রিপোর্ট কেন্দ্র রিপোর্ট আকাশ বিষ্ণু বিজেপি মাত্র 3টা সমানে 3টা আবো বাজার ফেমানা ও 3টা সিট অথবা বিজেপি রক্ষায় বড় কাজ অর যদি না এডিসি ক্ষমতা ফাইবালিয়া ফাইব মাইয়া 2028 তাই ক্ষমতা ফিরক লিয়া ও ত্রিপুরা সারণ অর্থাৎ বুবাগ্রানো সে মুখ্যমন্ত্রী স্থান সিনাই মাইকায় সিস্টেম 2024 ফুলগুড়িখা ওয়ানসুকুমে সিপিএম ওয়ানসুকুমে জিতেন চৌধুরী বদে জেনারেল সিট ভোট বাসাবই বুবাগ্রা তাंगैखानि आंनि बिरुद्धे त्रिपुरा मथानि केन्द्रीय रेडिया ब बुजिमाया नों थांगादि नों ताम सानाग्राना किन्तु बेईमान बहुत बेईमानले बावैदा थांदे 28 বছর 25 বছর আমার আগে 25 বছরের আগে 10 বছর त्रिपुरा साना नों जे खायने पकमन खायमालनि যিনি বক্রবাজান চেষ্টা করেন সিপিএম নাম সামুসুলো নরক সেপানা চেষ্টা করে নরক ত্রিপুরা সারক বাই বিশ্বাসঘাত খাইকা নরক এডিসিনি যে প্রশাসন 80 বছর দমনি পড়েব নরক চাকরি পায় মানিয়া তিনি সিপিএম সাইটা কাকায় 2020 সে সিপিএম এডিসিনি হয়তো বিদায় হলে না তিনি 26 আয়ের আগে সবক সরকার তো এডিসিও সিপিএম তিনি সিপিএম নি আমালো কোনো চাকরি খালামনা লিয়া যার কারণে তাবো সারা ত্রিপুরানি এডিসি এলাকাও স্কুল মাস্টার করি তাবো অরাজনী তাবনি যে সরকার जों मुनादर बतमना जों बरबाय करै एकमात्र 2024 2 तारिख मार्च केंद्र सरकार बाय बुबाग्रा এবং রাজ্য সরকার সহ ত্রিপাক্ষিক যে চুক্তি এঙ্গै চিনি মান থাইনো রিনানি বাগে সই ফেলে মানে বাগैছে তিনি মন্ত্রীও হাবলাইও বরং শাখা কেন্দ্র সরকারও নরমন্ত্রী সহ ফাইনি নেসুমা চিনি একত্র দাঁতি ডাইরেক্ট ফান্ডিং নিনি কম্পানো রোমান স্ক্রিবাই নিনি হানি অধিকার নিনি কামনে বনো নিনি তমতামে ট্র্যাডিশনাল যত মানথাই সবাই কামা জানো তাইসা जों नगर उत्तर खायने हेंगाबा जों तानि उप्र बुसनायबा जों थाखा आखनि बागै दिनै मन्त्रि रमासाव गोबाग्रा नन मन्त्रि रेखा गोबाग्रा मन्त्रि ना रिमानि परे कोनो मन्त्रि कोनो एमएलए कोनो एमडीसी যদি বিশ্বাসঘাত খাইগায় বিনি পরিণাম হামলা কাগজে ফুটল অনেকজন এমএলএ রাজা ক্রিংকাই বুবাগ্রান বুমু ক্রিংকাই তিনি থানে বাজারে নেন ভিলেজ কমিটির মেম্বার পর্যন্ত তিনি মাইয়া যারা ওরা এমএলএ তো নাই যে গাদ্দারি যারা ওয়ানসুক তো নাই যে তিনি জুনার চেয়ারম্যান বানানো চাইকা কারণ জুনার চেয়ারম্যান চাইলে এটা পরিদুষ্ট বস্তা সিধা বিয়ার বদলাই সোনার বদল রমান কুপ্রম যেভাবে দুর্নীতি খাইকা এক বছর লক্ষ লক্ষ দুর্নীতি খাই মান্দারমানি পড়েছে শেষ পর্যন্ত বলি বাক্য মাঙ্কা জুনানি চেয়ারম্যান ইয়াকে থাকা গাড়ি পাইকা ঘোড়া পাইকা সব কিছু থেকে আর তা উঠায় ত্রিপুরা মতা হামলিয়া ব্যক্তিগত আক্রমণ তা উঠায় ওয়াজিমে হামলার মাঝে বক্তৃতার না সেখানে ও তাহলে মনে ওয়াজি গান সামনে চেখা आंती गान दसावै कमानाय उतमले चिन्तिफ्राव गोबां मानो बडि बागान खादेन ताकते बुकसम जों मावान सुनाय आबो फाइनाय नो বিশ্বাসঘাত आबो हाय राजाकार फाइनाय नो हायपानो जिनि बुबाग्रा सौ आं नरनि बागैस आं फाइनाय जिनि स्ट्राइरनो बाहायकै कुबुय लामानि फुनुमान बनि मानथाय नुखनानो स्ट्राइ मासा बांगै ब फुनुमानि ओ स्रायनि बागैसो आं फायो
nini bagiya lub jara lubi jara montri yem janam sunero boni bagiya ang chini thinang ni bagijan thayo of subagna boni bagiya tini po bini hamjamar pai playa direct function to tini bini asur ran krini bisingti phano nini additional development khaika para kebangma project prokolpo naharka kebangma bini wan sumani north east থেকে শুরু করে যতনা তাও বন তাও বুবাগ্রা যে বুবাগ্রা ভারতবর্ষের যে কোনো বড় দিল্লিও পান্তম নিনে মাদ্রাস পান্তম গুজরাট পান্তম যখন আক্রমণ খাই যাব ভারতবর্ষনি যে কোনো লিডার সেখানে সেই ক্ষমানুগ্রা বুবাগ্রানো শুলে শিখব আমি বাগলে তিনি বুবাগ্রানো নর্থ ইস্ট মিয়া তিনি মোতায় হাকে নেব আর নুকরান বেদর মিয়া মশালাই মানে 2021 মশামানো কবলে মশানায় রক্ষাব যতন খাংরাই তিব্রা যে খরগোশিত বর্ণিত ও সেখানে সাতটা বিধানসভা মিলিবই বাইক রেডি খাইমাছে 70টা yang khwai jong khai ma kai 1000 ta ekka bising go bidang sabha sin ase bai je busuk phukane kok salen te khai kini uklogon hari te nai miya na hari te nai bobagra jodi no khomorong rally khanyan kai jaga dasa miya no poriskar ka zirani borok danon putri nai rani bazari borok danon putri nai khoyer puni borok danon putri nai সম্পূর্ণ ওয়ালদিতে ননপুত্রী নাই তো জব বিনা পানি নীতি প্রস্তাব ননপুত্রী নাই নন এডিসির বড় আবারও প্লানিছি মিয়াদুল ফুনালাই বা দুল সিলাই মশালাই বা বুঝতে মশালাই কা ফিল সিনাই ফিলি তুমি তার মানে ফিলি তুমি আ জায়গা থামসক যেমন করে সামনে ফিল নাই সামনে মেসেজ নাই নাই মানে সিএম ফিলজানা পালান না মানিক সাহেব ফিলজাছি নাই কেন্দ্রনি যত মন্ত্রীর রাজ্যের মন্ত্রীর এক কাটান থাকা তাঙ্গে আরো রতনা সংখ্যা গেল প্রণজিৎ সিংহ রায় সংখ্যা থেকে ত্রিপুরায় সংখ্যা থেকে আসা তা অন্য এমএলএ রকম থেকে আসা তা মই আর বিনি সিপে নালাই যাক আর খোঁজায় করক মোখাম কুপুর রতন চক্রবর্তী তান থেকে আসা থাঙ্গিয়া তারপর বিপদ তম বিপদ যত নিচে বিপদ নাই সামনে সাইডমান ও তপুকুর ফালাই মন্ত্রী বদম খাইকে সাইডমান দিল্লিও জায়গা পাইলে গারো জগলা বর্মরাও পাইলে গারো জগলা লেমুসরও 3 তালা খাইকে জগলা পারাও খাই বিনি বাউন্ডারি নি ওয়াল সুমানি 14 ফুট 14 ফুট তাহার ছয়া আন কথা গরা হায়মলা নেবে বকা তো আর তুমি না জমলাই যোগ্যা সাদাম হোসেন 70 ফুট হাবিজে হাত তোমাতে খেরমুক্তি লুইতি খাইবাই বা ती खाए वाय खरवाला के कथा खाए के तो निकाल कुछ सका ए सादाम হোসেन क्या हुआ तांगे জনগণই কিছু খাই মারি যাব শুধু বেড়াইবো আনি সিরাং নিতারাং আনি রাং আং এডিসির মন্ত্রী নেমর ওয়াইসি মন্ত্রী আগিনু খাবে রামপদ জমা দেন রামপদ হিয়া কমান বড় খাই রামপদ সেনো রামা নাইতো বরাং ও রোমান স্ক্রিপ্ট ন বিলদি খাইতে কে বন রাং এও রামপদ বসো angkai dari sini afata bufata bossu bufaku sabke bagi apa di jarak sa dari sini bagi apa di jarak sabo puno sondro songrong kata omo hai player terus borok musika আর কেবো তাও আসছে শিক্ষিত নেই হার এত হুড় বাড়ি খা চিনি বড় রোমান স্ক্রিপ্ট তুই একশো একতা বলতাম যা নং যাচ্ছে কোন ছাড়ে
দেবনাগরী ঠিক আছে जोंबो देवनागरीखौ सिनाय किन्तु त्रिपुरायाव बांला मा सरस्वती मा तंला परिष्कार जत्त देवनागरी खिबायदि इंग्लिश मिडियाम जत्त फ्लो खिबायदि खिलि फुटि फुटि सा माने मानो कोनो बांला मिडियाम न ताबो देवनागरी अंग अक्षर बाय फोरोंनो मानो बांला न जोंनो हायगाय थोंगौ आर थोंदानि जोंखाय मोसाव पुतला मोसाव ताई बुसो मोसारि जाखिनाय बनि बागे न दिनैनि माव जे कनफारेन्स बनि बागे आं सिना खायखा जों अमपाय जतन एकदम पार्ग थाङै माइसा लायनाय जोंखाय पार्ग थाङै माइसा फाना आबार मुंखेबते गेसे नुखा रतनना बाकी नगर बुजों नगर एलाकाव मुखो करौत माने बीजेपी नि त्रिपुरानि मिटिं खायरे गया बर खायगा एयारपोर्ट गानानै दुर्गाबारि चा बागानावसै तामै साइक्ला पिकनिक जानाय हिबायदे पिकनिक जानाय हिबायदे पिकनिक जानाय हिबायदे जत थाकाबे नामेले उल्टा आगामी एडिसी নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে জয়ী করতে হবে ইস মজা ওর পিকনিক যাওয়ার পর ভারতীয় জনতা পার্টি নমস্কার হেঙ্গা বলে পুঙ্গনা খাইমা খাবে অবিসর ন ভক্তি নাই আবার বছর আমি দেখি একটু করো লাগে আইতাই গো মুখ্যমন্ত্রী থানসিকা আপনি যেখানে ভাষণ দেন রোমান স্কুলের বিরুদ্ধে এটা তো বক্তৃতার মধ্যে কম লাগে আমি জানবো বড়ি বাগে খাজান তাকর চিলমকা শাস্তা ববাগ্রা পুবুইবাই থাঙ্গম তাবু পর্যন্ত নতুন ভিলেজ কমিটি থেকে আগে অন্তত গ্যারান্টি দি সারাগো মুসকামি ভিলেজ কমিটি এবং অরত আইন কন্টেস্ট থাইনা বিনা প্রতিনিধি থাইনা কিন্তু 2000 মানে 26 দিন মে মাস দিন ভিলেজ কমিটির নির্বাচন হলে ত্রিপুরা মথা 60% এবাব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেলা বরাবর ফলো করি নাই মজুনারে দে সুমন কেস রিউল খারিউল বরনি সোয়া কেফে বাই দাতুই রিউল সুমন দম খাইমাংলা আবরি জবাব সিনিয়া বা মারাত্মক কমু না বাইকের জবাব রেনানি আবো সিনিয়া তো কমু আমিও সব উছিনা আপনি উপরে আমাকে চেনা আপনি জন্ম নিছেন কিনা আমি জানি না ছাড়া আমি যখন এমএলএ বুথে দাঁড়িয়েছিলাম আপনার জন্ম হইছে না আমি যখন এমএলএ হইছি আপনার মানে কোন ক্লাসে পড়ে আমি জানি না কলেজ তো বাদ দিলাম ঠিকই সার্ভিস এইভাবে মদ খাইয়া দাও নিয়ে গেছে এরপরে লিগ্যাল সাইডটা আমরা দেখালাম করেছে এই লিগ্যাল আমরাও দেখবো ছাড়া কেন লিগ্যাল ইলিগ্যাল আমরাও দেখবো হ্যাঁ আইন খাইতে মোর তুই আপনি আগে আপনি তো মানিক সার লোক ভালো করে দেখেন শুধু বিয়ান্তিয়া মানে গাড়ি বেঠা না উঠি না চলে বড় বড় দ্রাস আর ফালিত নামে কত মুখিয়া মন প্রপুষিত ফালিত লামা লামা চির গরম প্রপুষিত কষ্টরিকা তারপর কষ্টরিত প্রতিরূপ মাখাই আইছে গরিবাগে দেখা যাব না স্বর্ণ মন্দির আই তিনতলা পার্টি অফিস হানিছে মারে খাই তোমার হাবাই বলাই যাবে কি আর পার্টি অফিস খাইলেন হেগা মারাবো তামো তামরা গিয়া সাতাবো ছাবো জয়িকা তীব্রমতা জয়িকা তোর পুরা ইয়া ইয়াইনি ভাবে খাইতে পারো সিমেন্ট রান্ধবে সিমেন্টের টাকা কই মাসে এখন একটু গুণবল আছে করে দিব এটা আমি জানি না আমি সাকা সিমেন্ট দোকান মালিক দিয়ে দিয়ালো তাড়াতাড়ি সালাইতা দিদি থাকে না ইন্দ্রজিৎ কই মাস থেকে মন্ডল প্রেসিডেন্ট মামানে পুলে ono কাকা ওলা গেট খাইয়া ওলা গাড়ি খাইয়া বিন্তাম তঙ্গু বুইনবর্তী খাই যাব কন্ট্রাক্টর নেব আইতেই কো কন্ট্রাক্টর রান্না থাকি না বিপিরু সাকা মাদাই রিফি যাব আসলে পড়বে পড় নেগু পার্টির লগে রিফি যাব আমি আনো বড় কথা বিজেপির বড় ছাতা আরে সারবার সাইনিয়ারে কামটা আর দিন বিপি দেবা খাকা বসে দিনে রাংতানি যাবা খাকা তাই বাকি রোগ আমা একে পনের রিফি কাটা আছে আওয়াজ টিপার মত আছে থো টিপার মত আছে শেষ হয়ে যায় আর আই কথা কথাম না মখাঙ্গ ও রুমাল খাওয়া কই দয়না বাঙা থাংলায়ও দয়না বাঙা
तांसी बिरुद्धे केस खायसा साफ केस खायबा नों बर थांबा मुसुदा ख नों मुसुदा ख नों तो केव केस खाया आदिनो दयनाबा आं थांया ब्लायजो आंनानो सुसुंगा नों दयनाबा थादा थांनो आंनानो सिङाब्ले माने बथांजाखैनो सोंदों दानो बथांजाखै आं सागा जांना तांखा आसे तांनि ओ सेकेंड सिमना सारा सिमना मिलुय मात्र 22 टा बंनि बाइक yang गाड़ी para माले में जानो को छो हेरि तेरो पा बरे 22 टा बाइक या आसदा जों 2000 बाइक लाइन मास जों सुइ खायाखौ माने केसेन न गुसुब नै आसदा केसेन थाइफोर गाय तो हादानि एरला आसुइ खायले बुनाव सुइ खायले को हरदों एंखा बंनि चोरि आमनि बगैनो खाजान ताबुदे बुखुस सेंबरनो मा सिरिनाय दफानो फाननाय दफानि बागै रंसानाय दफानो सेसके जनाय सिंखाबो जों थुइना राजि दङ नांगाय राजनिति खायागोर दंनाय ताङै खाया दंनायबा आनि बुसखाङाव अननाय नुगै दङ आब्रां चुप खायम दंनाय हायसि बिनि प्रतिबाद मा खायनाय खायनाय वन बागै जतनो दैसा तिरिनि जे मक प्रोग्राम नर जतन खाना पारा थांलायदि आसुलायदि वाटो थांदि सेंसार खायदि प्रत्येक वाटो दिनि बुसुक बुनि बुसुक दिलेट बुसुक तारपरे যারা বাইরে ফুটার বুসুক দं साबो বাইরে दं जों जिदि फायनांगायसि आबो खायगोनखाय एकदम निचिन्ता दंनाय लिडारशिप काहामांनाय मैक्सिमाम चेयारमैन फाय तां फाया तिनि रायसाल फाया ताबो कारण आं तिनोर पासे दङ आं जावर कैंडिडेट जां नंया आं सैमान नों जावर तिनि मेम्बर फायनाय नों जे कैंडिडेट माने कब द ग्यारेंटी माने नों साक्सा नानो जों मनिटरिं कमिटिनि मेम्बर का चेयरमैन का नों साक साक नवां सुगैनाय दे नों बोसोर गरतिनि बिसिनि काम खालायगा नों जावर ब्लक कमिटि ननो खरसा लिडार समरिखा नों ब्लक कमिटि बोसोर दायित्व पालन खायगा नों जे ननो अनसलनि सेक्रेटारि प्रेसिडेंट समरिखा नों बोसोर गरते अनसलनि सामतांगा गुरि सारुनि ओ पारानि दा लामानि दैनि खर बोसोर जों बरबे कक सालायगा सममा खायनाय Maya Bokita Maria and Makam Somabaya Sudako Samung Kaikaka O Samung no Tuisino Boy Koma Senai Kotoria Dopa Kotor O Dopa Kotor Nairuna Baroloka Dopa Kotoria Ramsi Kotor O Muhammad Gani Talka Kazan Absi Kotor Nikanda Nuyatwana Nira Kaitamasi Bitut Piano is a flat Terang Usaka Musi Donko, why channel project ni photo tangay si tuta wajah thaper thap budi besar budi toni ka. Apa nak kata sekali? Pai juga ni kata andor sukutin kata dokter ni kata bobo. Mana tahu ke apa? Kata kat bat kat toni jaka. Bibin Smith saya toni jaka. Ini kau ni ralang ba. Ati kali tipra sabai tipra sano. Buat sekarang ni Photoshop ni kaya. Kuno din la jiaw nai khainai bini bichar nai माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री आप किसको सपोर्ट करेगा बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को नहीं कौन किसको सपोर्ट करना है आपको बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को तो बस Jadi cikgu kamu, wahai kita kamu.
प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री, आप किसको सपोर्ट करेगा, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? नहीं, कौन किसको सपोर्ट करना है आपको, बुबागरा को कि मुख्यमंत्री को? तो बस Jadi sibuk kamu, wahai kita kamu. tabuk tipra mothau tongnai a tibrasa thansa mai netarok nolai norok lukha kabangma netarok tiket mai akai rajbari phati sai khine hilaika norok tabuk sajora tipra motha ang thai sau NGO ni simi puila jati ulo party simi chehi phemani norano tiket thanmane nudu lukha borok sau chungno u CPM ni amalo goriber sarkar ni pokorok dawi gorib srama haikino tabuk o tipra dofani o tiprasa thansa nai netar tamsa onorok thansa tongde tiprasa thansa tongde jengman nai ni sau ko kubunu sai tong jengya tiprasa ke bujilai jeya borok saya diba nor thansa tongde jengman nai na netar saya diba kubui jasa no jeng tiprasa rok thansa tonggo jeng bo thansa ang bo thansa ke ang nung jeng thansa ka borok MDC MLA mangkha norok thansa tongde jengman nai ni borok saka borok jeng jotono thansa laikya MDC mani poro tibrasa ni mantai sokele durni koksiku MDC ni beton agi 32,000 34,000 tongmani waisabe lakh ni upor beton barina laikya ha ke borok chengra saya bele na norok thansa tongde jengman nai ni borok samani jeng thansa tongo borok mangkhana bele ha ang nai ni mani ko koekdin sagang ora moine mani salintani wansarok je join khainai rok tipra mothawo nini u 82 mili join khainai rok borok sin neta hingga tangi tibrasa ni sakote sa wansara neta senam phaike ba tibrasa thansa tongnai chama ba para tongnai ro walai lap kore BJP bi tipra motha ek siblani sade tibrasa thansa laisine nongo jaga meeting khai thang pajagang tipra motha khaipuro tipra motha khlaioi tibrasa thansa khlaisinani thumlai ga chung puila tamuka puila jati ulo party huli chingchir laika mujo to tong ha puila jati ulo party jeng puila jati thumlai gana abun pore party nang khaini nang ya khaya nei jeng puila jati ulo party ni nong khalaika kesa kubur kormo ko kharang tang lai sini jeng thanjang lai sini jeng thanjang kha abun pore 19 din bike rally khlaileka sara tripura gana gai norok Facebook ro nai jeti YouTube ro nai jeti sirap phungo nong ko kang kai sut kosom kani nong kai sut pudulu dulu saring ni photo ri gangkai ani bosa sungu ani bosa te জীবন কাপুর 3 বছর 3.5 বছর ফটো রি গangkai বসিনিয়া মামা কো সাবো বো সেঙ্গারি ফুরজা ইয়াং মকলবরি ফুরজা হাদুলিনি দুপুং হাদুলি বদলি চাওই ইয়াং IPF র গরম CPM র গরম কেবো নখরা গিয়া 20 জন 25 জন 30 জন খাই সারা ত্রিপুরা উরি উই ত্রিপুরা সানো থানতা খাইনি বলি বুবাগলা রেসিম তিনি চিরিখা abon parak thansa turut phaiga phaimang tamuka netarok hablai bega lubi netarok jeng NGO khlailai sinai ni tipra mothana NGO khlaige kono party ni tonglia nai NGO tongfru bangor meeting khai thang paisa ko jagawo nor muju ga tongkri samia je apor meeting ko khotro mai baksa borong muju tong jeng NGO khlailai sinai nai party putu khlailai lia de khailai ka do farang mo thangna ni bagai NGO khlaine ni phaimani pora ngai 2021 ni 5 tarik Februari masong ngai tikilia netarok jeng budo sima basa nai norok thansa tongde jeng tipra sarok mannai ni sau to party sima khlailai sinai sau puila jati ulo party samane kerikha tabuk party sima khlailai gira nai 2021 ni 5 tarik Februari maso Agartala ni malamchoni baso tipra motharok party gusono khairi rikha party gusono khaimani poreo a party ni symbol tamong nai tipra mothani party ni symbol tam saja manorok Andros ya dan, ha? Saya man, iko baksa muitu maya ta yang nahi to mabagai. Androso. Eyo Androsina ani bagan ni telani yang baik thang rikha. Maharaj o Androsina rikha ke chau. Andros no ga tiri na nangya job na su khanya nangya jabar phake hogo rikha chau nei. Androsina ri oi rikha. Tak baksa boro rakhilayu. Iko poritus lubi tiket ni bagai lub nangin BJP o habikya rangman na bagai habikya ani layu. Norok tabuk sajora tipra motha ang thai sau NGO ni simi puila jati ulo party simi chehi phemani norano tiket thanmane nudu nukha. Nude nukha je mobile nai tong narok norok nude nukha sala. Kuno din phana tiket chanya kuna belana piaba norok tipra motha ni nei
মিটিং খাইপাইনাই নেতারকনো বাক্সা বাক্সা গাড়ি উগুলো মকল কষাক কষাক টিকেট রিয়াখাই পেরোলাই হনে চিনি মারনার নুখনা টিপ্রামথানি নেতারকনো নুখানারক थानाय एसेम्बली इलेक्शनर मुजुल दं ताबुक तिप्रा दफा थांचा हमें नेता गाड़ी उगलोगो मगल कसा के टिकेट माने के बेजां नहीं राजबारियाव थांजा फियाबा आं सानजा करै नर पयतु देबरमान टिकेट सानना नुगियाखो फियाबा ताबुक तिप्रा मथाव दंनाय आ तिप्रासा थांचा हमें नेतारकनो नर लुखा गोबां नेतारक टिकेट मायाखाय राजबारियाव फाथि जाय खिनै हिलायका गोबां नेतारक टिकेट मायाखाय इन्डिपेन्डेन्ट बासा नै नै ओ 2023 बासा इन्डिपेन्डेन्ट बासा खा फियाबा बासा याखौ ताबो नाई नैखा पुइला जाति उलो पार्टी से हिनु ताबुक तिप्रासा थांचा से हिनु नगाय बाहाय के ताबुक वानसा फाय थांचांग फाय हैं ताबुक तिप्रामथा बाहाय के वानसा फाय ताबुक तिप्रामथा बाहाय के थुरुकसा फाय ताबुक तिप्रामथा बाहाय के मणिपुरी फाय जों बरफ फायमोन सिने आपत्ति करै फियाबा चेंग्रा ता सादे तांगी तिप्रासा थांचांग सादे तैबानो ताबुक वानसानो जॉइनिंग ना हाबा ठीक या हैं तिप्रामथा नर ताबुक नायनिला गोबां मा वानसा फायजे दा गोबां थुरुकसा सेंगारे कलक एरे सासा खरो जैताय रेबु आमरो तिप्रामथा को राम रेबु ओ बुबागरा रंलिप कोया आइराम नि चिगलाय तो लायखाबले ताबु नगाय ताबु पुइला जाति उलो पार्टी माने सराय सराय नुजा खनाबलाना ताबु खंगे बर उतामो पुइला पार्टी सि खालायगरा नाखौ जाति उलो से सापा नंगरा सिपें तिप्रा लेन गेता तिप्रा लाना अब बुरो तावाथों सिनि तिपचों राजा साइना लायगेना सिनि राजानो तो जतन हामजागो फियाबा ओ राजानो बुं फालै बिनिसे तेबो गुना राजा सि चालाय तो लायबाय सो एमएलए एमडीसी लायबाय नेता चालायबाय राजानो जों जतन खैरो ठीक या राजानो जों हामजागो होनै खैरो गरि ताम खैनाय बिनि नगियो तंले लुबि बरर नन आनो थको गय तंगै जों बाहायके बरबाय तंसेनै साला हा ठीक या बरक साउ जोंनो उ सीपीएम ने आमलो गरीबेर सरकार नै पकरको दावि गरीब श्रम हाइकेन ताबु ओ तिप्रा दफानि ओ तिप्रासा थांचा नै नेतार तामसा ओ नरक थांचा तंदे तिप्रासा थांचा तंदे जों माननाय नि साउ क कुबुनु साइतो जोंया तिप्रासारखौ बुजिलाय जाया बरक सायदिबा नर थांचा तंदे जों माननाय ना नेतार सायदिबा कुबुइ सासानो जों तिप्रासारक थांचा तंगो जोंबो थांचा आंबो थांचांखो आं नों जों थांचांखा बरक एमडीसी एमएलए मांखा नरक थांचा तंदे जों माननाय नि बरक साका बरक जों जतन थांचां लायखा एमडीसी मानि परओ तिप्रासानि मानताय सकले दुर्नि कक्षिको एमडीसी नि वेतन आगि 32,000 34,000 तक माने वाइफे लाख नि ऊपर वेतन बारिना लायखा हां के बरक चेंग्रा सायाबले ना नरक थांचा तंदे जों माननाय नि बरक सामाने जों थांचा तंगो बरक मानखाना बले हाय ना हां एडीसी नरक थांचा तंदे जों माननाय एडीसी आसुगि रिगादि एडीसी सरकारा आसुगि रिगाय पूरा तिप्रासानि हामारि खलायनाय हिसागराका तिप्रासानि हामक्राय खलायनाय एडीसी पुलिस नाहानाय लाखाबाय फानसे पुलिस रिनाय तिनि आं मालिया तिनि अगरा चाकरां थंबाय नरक बयस नाम नरक माया खनो नंनि बुसाबुतै नंनि बातिजा नंनि बागिना खरकसा जदि नरनि एडीसी नि पुलिस मांखाय नरक खुसिंगला खामैया दा आंबो खुसिं खामो बोले फियाबा बिको एडीसी पुलिस आबोनि परेओ साबजेक्ट यूपीयू नि चाकरी नाना ने इंटरव्यू ना जाउखा 29,000 30,000 बेकार चराइरो 500 टाका के बैंक ड्राफ्ट नै इंटरव्यू इनन बगे ड्राफ्ट आंलाय बेखे हां आ 30,000 बररक 500 टाका खाइ रां एडीसी सरकार चाइखिबका फियाबा प्रश्न फाललाई लिक आउट गई चाकरी तो नानानि दुर्नि कक इंटरव्यू बंद से मारिया सिंती प्रसार बसके बिरमान फनाका ताई बस थकक सिनाय आमा हाइके थकक मांगले ताबुले तिप्रासा थांचा होननाय माले ओमा कयेकदिन सिगां नुकमानि नंनि सलेन्डार दिबो थांजा वानसाराव बथाइ तिप्रामाथ जइन खाइजा बरक से बिसि सिरिक लाइजा मिया नुखा दुमासराव मिसिल चलि दङ स्लोगान चलि दङ यांखाय तिप्रासा थांचा होनो तांगि नों बांला बे आरो स्लोगान दिनानि नांखा हा तांगि बांला बे स्लोगान दिनानि नांखा जों तिप्रासाराव बीजेपी खाइति खाइ मा बांगाली एजे नों थांका हानिसौ जों तो बांगाली तिप्रासानि खागिया कोबले ना भारतीय जनता पार्टी भारतनि जनतानि पार्टी जत जनतानि पार्टी जत जातिनो समान के नाय हाय दाना जों तो जगाव खाली तिप्रासा हनै ओ आमरा बांगाली दल लग बाहायनो आमरा बांगाली को जिंदाबाद नि चिरिगि तो आ आमरा बांगाली को जिंदाबाद मन जगाव नों तिप्राजि आरो थांगै जदिना आमरा बांगाली जिंदाबाद बे खाखाबिनो हा खाखाबिनो सागदे खाखाबिनो
যদি নর তংনাই নরক অ জায়গা তীব্রসা তংনাই রক ইকো তীব্রসা তংনাই নেত্রী আর আসুগি ইয়াকুমারি তংনাই আমার বাঙালি কো জিন্দাবাদ নি চিরি খাকে বলো বাহিমা তংনা নরক হ্যাঁ খাপি yang beli na kada kapi ya oh kapi jago borokam bagi siring gitu engke tabuk ansarok jodi no phaiei ti prasad thansa hani chiri khe abo kada kapi ya na beli na kono din o tabuk wansa thurupsa je phaine rok ti brahmo thana budri ne hita jibono budriya boro o jaga nono nini bokorok sakao somri hui chanani bagi phayo Dengan tamu tibrasa thansa ni thok koi tongkhaba ha ang nai nei mani ko koi din sagang ora moi nei mani salintani wansarok je join khainai rok tipramo thawo nini birasi meni join khainai rok borok sin neta dengan tangi tibrasa ni sakote se wansaro neta sanam phaiga ba tibrasa thansa tongnai chama ba ha dengan ta thokok di abo party simin sadi ar jatini kok ta sasidi party ni kok sasidi haja aya hajong na blena পার্টি হিসেবে পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি খাইমাকে খাইতি আমরা সব জাতির লয়া চলি নি সাদি আমরা বাঙালি কো জিন্দাবাদ কইও না তীব্রসা থানচা কইও না যদি রাজনীতির করার ইচ্ছা থাকে রাজনীতির খাইনের ইচ্ছা তো গাই নং জাতির কখনো তা সাদি জাতি না নং তা সকলে দি নরক থানচা তং দি जों मान नाय नि सावो जों ताम खाइका अर कबांमा आनि माइक बुखरं खनाय तंलाय बरक नरक बरक न सुनिने दि तिनि जदिनो साका गाय तिनी बरक बीजेपी सी नंग बीजेपी बेताम मान खानि सुगा गाय बीजेपी बेति ब्रह्मथा एक यदि बाहनि सुंदि हां जों वालाय लाभ करि बाबारे सादि जों पारा तंलाय र वालाय लाभ करि बीजेपी बेति ब्रह्मथा एक सिबलानि सादि बाहायके एक गेबा निनि ताबुक राज्य सरकार चलगुइ तो साबो बीजेपी आईपीएफटी তীব্রামথা সরকার এক নাম্বার দুই নাম্বার কেতামো নিনি থানাই এমপি ইলেকশন পুরো খরকসা তীব্রামথানি বরক আন্দ্রসি ন বুদ্রুই এমপি শ্রামনি তদে তংসাদি হ্যাঁ তীব্রামথানি বরক বজাগা বুদ্রি এমপি ইলেকশন বিজেপি বুদ্রিয়া দা হ্যাঁ বিজেপি মাস বুদমারে বলে Hengkai tangai sing nok segagai tone borok hengkai tipra mothani borok no se BJP bud basari woi bud jiti di woi nini anis MP sanamui tone ru hengkai sing tangai o sadharon tipra sar walai tone BJP motha hlai পুরো দিন বাংলাদেশি রঙ এডিসি দখল খাইনা রিয়া বাংলাদেশি রঙ পুরো দিন এডিসি দখল খাইনা রিয়া তা পুরো পুরো মুই দুখাই চলে দি কারণ তুমি ও হানে অরিজিনাল মানে ও হাও জিনিস অধিকার আগে যে খসড়া ভোটার যে সাকলাই জাপানি আরো ববো পারা ববো কামিনী বরগরগনি বুমুং হাবলিয়া ববো কামিনী বরগরগনি ভোটার লিস্ট বুমুং কাথালিয়া আপরগ্ন চিনি যারা অঞ্চল নাই তংনাই রক বিসি নাই তংনাই রক প্লাস চিনি ব্লক কমিটি जों যতন পাল খাইন जों আ বিষয় রগ্ন আ সাবজেক্ট রগ্ন जों মাছে থ্রনাই চিনি বিএলএ বুথ লেভেল এজেন্ট রগ্ন আন কইনা নিমু জুগো নরক যতন এলার্ট তংবাইদি তিনি ইউরোপ বেশিরভাগ ন চিনি টিডব্লিউএফ নি বরক রক চিনি পুমা বদল নরক গোবাং নকুখা নরক চিনি চিনি তীব্রামথা তে ওয়াইটিএফ নি লগি লগি নরক গুরি রক একটি পুঙ্গি মানো ইলেকশন নি মেটার কারণ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ মানে ইয়াগুলো কে কোন বজাগা অবজেকশন খাইজানি নাং বজাগা কমপ্লেন খাইজানি নাং বুথ নিবিশিক ক্লাইজা চিনি বুমুং কাথায়াকো আমরক जों যতন খাইলাই দङ হিংবানো কাইসাবানো কাজরাগিয়াওই যত জাগাनि न जों बुमुं किसननानि नांगौ आमनो जों गाहामखाय सिरियासखाय दिनैनि सिमी যত गामिनि लोगोरकनो एलार्ट ओंगै साममा खायलायनाय जों साइमानो बोसोरगांनि साल' बिसि इलेक्शन तो मा खायसिनाय न कारण चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट केस खायमानि परे न बिसि इलेक्शन मे मास बिसिखौ पाइदि नै सुप्रीम कोर्ट नि जज बाय सुप्रीम कोर्ट नि हाकिम बाय सागलाय जाखा যদি খাইয়া গে
নরকনি সরকারনি যারা অফিসার দंनाय বরণ সাসপেন্ড পর্যন্ত খাইনাय हिनि साजाकमानि जिनि भिडिअ रेकर्डिंखौ जों नुजाखा बेखौ अमहायके जिनि दिप्रासानि बागै प्रत्येकटा बुथ उमरुम इलेक्शन बारे उमरुम बुथिके अब केस रिलायै जों जिनि मानथाय सप्तायाव जों नाहालायसिना आबनो जों वानसुमानि नांगौ रङैना नै दाबो बुबाग्रा दंफानो त्रिपुराव भाई दिप्रासारनो मोनथांनानै कग्नो वानसुलिया दिप्रासानि मानथाय सप्तायनि कग्नो वानसुलिया इलेक्शन नि बागै वानसुलिया गायदिनि साबो खायखामु सुप्रिम कोर्ट 50 लक्ष कोटी रां खरच खालायै अ हानि दिप्रासारनो बानथिरिनानि अ हानि दिप्रासारनि मानथाय सप्तायनि बागै जिनि बुबाग्रा गैथाय साबो सामु खायखामु आमनो जों वानसुगानि नांगौ गैथिनि जों जतन अरगा बुबाग्रानि वारियर्स बुबाग्रानि सिपाइजों अजागा जों केबो केनेकेको बतर बजिगन बिनि पुस्काय हाय बिनि के ल पुस आमथिया जों जतन समान हायनि बागैनो जों दिनि अजागो नरंगय बाक्सा जतन तलावा आसुगैनो जिनि कक्सा पांगानो जों दिनि खायलेनि नि वानसुमानि बोले जों तिका आसुगैगा गैथिसा नरंगय गाना बुंगो गैसों साकनो जों अ त्रिपुरानि लिडार जों सिनानि जत इस्लाय गटर लिडार आमति हायके वानसुलिया जों जत समान जतनिनो कायसा बुथ दङ अ बुथनि सेम भेल्यू अब केबोलिका आं मन्त्रि का आं एमएलए का आं एमडीसी आं साबजोनाल चेयारमेन आं बीसीनि चेयारमेन आनिखे बुथ के गोबां आमति हिनानै कुनो लामा गरै दमुनो जों जिनि दिप्रासारनो मोथानानि बागै याफ्रि दाबो सेयाखौकै जों जिनि जत्त दिप्रासारनो जों मा बुजबलायनाय जिनि दासिम जिनि बरन गोनां इयामनो साका जे गोबां मा बरनो रां फैसानि लुबे पावारनि लुबे तमसा सिकारिबाय थंजागै दंमानि गगनो बसावै खोनानिखा आव लुगै दङ जिनि आमथायावबो दङ मबदाहाय गोबां मा बर रां फैसानि बागै बोसा बुद्रिनि कग्नो फानाव चिन्ता खाया बुसुग्रमनि कग्नोबो वानसुलिया बरक जे सापानांगै दंथं दाबो बर्तमान जों जे सावै दंमानि जे मानथाय मानै दंमानि अमबायनो जों तंथतके थांलाय मानखाय दंगो भबिष्यतनि कग्नो जों जे वानसुलिया हिनै बाक्सा बीजेपीओ थांलाय दंमानि र जों नुगै दङ फियाबा बंनिबो बोखाले बिसि तंथयाना कारण गुरसावै रांसावै गुबुनि बदलाव थांनानै आबो उनियाबले किन्तु जिनि तिप्रा मथा बुबाग्रानि लगे फायखांखै बोखा आसकेनो तंथमा मानो खाकसामा मानो जेनि आंनि जबाव बुसि साक्सेसनो बुसि साक्सेसनि आबो उलिको तबेके जों बोखाबाय जिनि खाव ग्राक खै जोंजे दफानि बागै जिनि बोसाबुति रंनि बागै जों सामुखाय दंमानि आंबाय बोखाव अनेक नानि शान्ति मानो मुक्तुरि मानो कारण जों गुबैयाव दङ जों कुनु दिना रां फैसानि उग्लग दंया नों जुदि सामु गाहाम खायमा दं गाहामखाय रां फैसानि उग्लग आहिनाव फायनाय जिनि साक गाहाम दंनाय नांनाय सरि गाहाम दं गाहामखाय रां फैसानि बागै कुनु आसु अभाब नांनाया दाबुखाय जों थैले थामायखेबा सावै दंलेना गोबां राजनीति बदल जानानै हामजामा मदद खायनि दङ जे अ भारत सरकार त्रिपुरा सरकार जे सरकार चलित दङ बंनि लगै थांगासिनो जों मोथांजानाय मासानाय मासनाय आमथियाबले किन्तु जिनि त्रिपुरासा अ हानि फैसा जों अ हानि अरिजिनेल मालिक जोंखाय जों पावारनि बागै रांनि बागै राजनीति खालाया जों राजनीति खालायो जिनि त्रिपुरासा दफानो बाहायके मोथांनानि बागै जिनि बुबाग्रा आमनो बुथुकके वानसु जे अ हानि अरिजिनेल मालिकनो बाहायके गंनि अधिकार रेनानि बाहायके गंनि मानथाय सप्ताय रेनानि आमनो जिनि बुबाग्रा बुथुकके वानसुगो साबो पलिटिकल पार्टी तामो खाय दं साबो बियां तामो मुइ दं बो नेता राजनीति पार्टी को जबरदस्ती राजनीति खाय दं आमनो नायखनानि जिनि बुबाग्रानि समय गरै बुबाग्रानि वानसु मुंके अ हानि प्रसारकनो अधिकार रेनानि तारमाने
गुबुननि दफा अ हानि अरिजिनेल मालिकया बंनि बिरुद्धे जों फाइटिं खालामनानै आखौ बुबाग्रा सायावले दाबो बिसिओ चेयारमेन मेम्बार बुरिरावबो माबा सुनामनाय आबो सुनामना नांगया अटोमेटिकली लीगल एगो आइनोसो दङ बो बिसिओ बुरि चेयारमेन नाय बो बिसिओ चला चेयारमेन नाय आबो सरकारि बेला नोटिफिकेशन नगर फैनाय आबोनि बागै कुनो वानानि ग्रै जोंनि बुरिरावनि दाम ताबु आगिबो दङ ताबुबो दङ अलबो दंनाय आबोनि बिसि दिफ्रामो खानि सिरि गाबले निके सिनि बुबाग्रा तेबो हामजाखौ बो नुगै दङ सिनि त्रिपुरावो सिनि टिगाबले ब्र सिनि बुरि बदल गुसिके सामं खाय दं जेटा प्रमाण अ फलन आमते कुनु सानामन आर बुरिरावनो बुबाग्रा जे प्रायोरिटी रिवि दङ प्राय बुरिरावनो जे हामजाखौ याफानि दङ आबोनि प्रमाणबो जों नुबोनो दङ किन्तु जोंनि वाइटिए जेटा जोंनि सिख्ला बदल बरफनाबो बुबाग्रा जेकुनु बेफाराव बंनि लगियाव दङ कारण जोंनि सिख्ला रकसे जोंनि समाजनि जोंनि ससाइटिनि बिसमा गा अ बिसमानो ग्राक्तनि खांगाय जोंनि बुरि बदल लगियाव दंखांगाय तेता मानाय दंबा गोसोखांनि साल तेबो जोंनि दिप्रासार अ दिप्रामथा बुबाग्रानि लिडारशिपो तेबो ग्राक उंगै दङ ते उंनाय हयतो खरसा खरसु लिडार रांनि लुबे पावारनि लुबे बिजेपिओ थाङै नमानो आबो थाङै न आबो जों नों आंकेबो कासुइना रमाया कारण बिनि का लुब अ लुब लालसा आबो बिनि बोखावा आगिनि सिमिं दङ हानि बागै ब काइसा जागाव दङै मानया ब थाङै जे जागा रां जे जागा पावार वारो थानाय न बिनि गुसाबुदै बुसु त्रिपुरासारनि बागै नेक्स्ट जेनारेशन ताबंनाय आमो वानसुनानि बिनि जरा गरै बिनि गाय शुद्ध आं रां मांखायनोबो आं पावार मांखायनोबो आमसे बंनि ना हारमो आबरो कुनु ताबानानि नुकामले बुबाग्रा प्रत्येकटा बिसिओ जों 250 जन नबो रिगनायनि रिखा तानिरिबा हामजादु बुरिरक गोसखांबो आगुगै फायखामाने न कुनो दफाते पिसक उग्लबो उसुरुलिया आबो आगुक सिनाय न खुतुंग्रिगु तांगिरि जिनि जेनारेशन जिनि मुकुमु रमै नारे तन्नानि बागै जिनि बुबाग्रा जिनि सभाफ्राव जिनि जे रिटाकमानि सिस्टेम रो अबरबो जिनि स्रायरफ्राव जों मा फोरोंनाय आबो ओंखा जिनि हुकुमु नारना बागै बदिनि सामं खायदोंमोन ए जों साइबानो जिनि अस हेदामारा ब्लकनि बिसिगोसे 19टा जुदि बिसि दंखांखाय आराय सकेराव खांखाय प्राय 5000 कासा कासि जिनि बर'रकनो जिनि बुरिरकनो बुबाग्रा रिगनाय रिखा खोदों बामते हेन 5000 नि ऊपर बर'रकनो खोदों रिखा ओंखाय दाबो दासिं जिनि बर'म गोनां इयार सानानै जायथका मिया खुमुलुंगो कायसा रेली नुखा आंबो ससियेल मिडियाव आर रेलीनि स्लाय 10 गुमान खायै जों फाइनाय साल खुमुलुंगो रेली खायनानै थाङै दङ सिनि सिमनानि हयते जे 5000 बुरिरकनो रिगनाय रिखा आ दिनो बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै जत्त बुरिरकनो तांखावै बुबाग्रानि जे नरनो हामजाकमानि मारि नरमरि मारि आ दिनो नरक आर रिगनायनो कानै बुबाग्रानो मा फुनुंनाय आं आसा खायो गोसोखां ते एक सप्ताहनि बिसिङाव आङो साख्लायजानाय जे माने एक सप्ताहनि बिसिङाव आं प्रग्राम खालायसिनाय जे जिनि त्रिपुरासाराव बोसोर ग्रा बोसोर नायथद बोसोर दाबो जिनि नेक्स्ट जेनारेशननि बागै बोसोर कमिटेड बोसोर वानसु जों फायनाय एक सप्ताहनि बिसिङाव खुमुलुंगो कतर रेली खायनाय आ जागा न प्रमाणनाय फायनाय साल त्रिपुरासाराव देवायसा अ हाओ ओरिजिनल मालिक उंफिनाय आबो जों आदिल प्रमाण खायनाय गाबोन दिनै आं जत्त अ हलो मानजाग्रा दिनै टिडब्लिउ प्रब्लेम कयनानै मुजुगो खरकसा करायावै जे बरक रिगनाय खोदों मानखा आदिनो जे गारि नांथा आबो जों रिनाय किन्तु सिमनानि हयते
10,000 ni borok kong ngeng laigla 10,000 borok jini simnani simina sing thangnai adino buri rok 5,000 selarok 5,000 buri rok already recognized to the repaisa selarok nobo sing rinani bagi bupagrano sajak amo ngai itu selarok YTF di pramot hamiliwi sing 5,000 buri rok 5,000 adino sing thangnai proman khlainai sara tirprawo simna ek number no sing adino phurungnai tangai phurungai nei gai sing mia ni rally nokha chini edisio dokhol khainabo dokhol sing kuno dino Bangladesh rono edisi dokhol khainani ria Bangladesh rono kuno dino edisi dokhol khainani ria takuro pukuro muidu khaito ni karon sing o hani original malik o hao jinise odikar tobo phano sing jengna dangri thakani wansugoi ADC area 6 schedule chini kaka sama आंदोलन खाइमानि यागलो समाजरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमाती असम आंदोलन खाइमानि यागलो जों 6 schedule मांखा ओ 6 schedule हुंगाय chini ti prasad serai tongmani jaga o jaga no जों कुनु दिन ओइ बांग्लादेश रनो जों याफारि आता खरो बखरो जेइ बरक बांग्लादेश दिन ADC no याफाराने बागै ताबो चिरि खबाय दङ भबिष्यत बंगनि बागै बंगनि फोसाबति रनो परनो सुननाय नरक तामनि बागै ओ CPM rok urbastu agमन चाय ओ जे urbastu रनो नारन माहायनो ताबो चिनि किसिता दिप्रासारक जे बरक पावर लुक ngoi दङ बरक जे बांग्लादेश रनो ADC किसना मुतुगागै दङ ADC सरकार फायनाय फाय फुरुपि जों आबो फायनाय एक सप्ताहनि बिसिङाव चिनि ADC chini bubagrani misitui kaisa lukutum panda rally nai adino jeung a proman khai bungnai sangkhai nongkhor baidi bonga khorokta khorognai jiraniani mohanpuri borok telangai sarikani musawi chini tiprasa khorok je khoroni khorokta amara musama bai tiprasa do phano jeung kuno dine phalria kuno dino chini do phano jeung phalria chini do phano jeung bubagrani misitui jeung surakshit narangnai ini bubagra buset kosro kai pasan kai dong abo जों wansuna nangnai dakhur bokro जों kini joto leader aini bagai जों गामियाव थाङै chini फाइनाय rally ni kok जों joto lukuromano जों BCO world wide meeting khayai a dino जों jawab maninai bo jawab ADC no Bangladesh rokno जों दखल खायना रिया आबनि जवाब जों खायना दिनो रिनाय नरिनाय आं प्रत्येक मीटिं खारगाय आं ओ पॉइंट मानमा सावाय बो पॉइंट के जों जे ओ हानि बुसानि दंलायो जों जे ओ हानि ओरिजिनल मालिकनि दंलायो जों थानि कायसा पर्यन्त प्रमाण पत्र गरि ओ हानि मालिक जों हिनि तो तंगाय नि आंगा तो जागा संगानके केमि थानि करे तिनि अरो फाइनार नং थानि तो तंबाय नं थानि जे नर नक कान तंमानि नरक जे खेतो खाय तंमानि राबार बागान खाय तंमानि नंनि आहानि लापसा कागज बुनु देमान बाय नं थानि पाट्टा बादे ओ फरेस्ट पाट्टा बाय कोनो लाभ करे जोंबो आसायमानि बालुका तिनि दादु संनो चिन बुफा संनो जों सोंगायनो थायमानो त्रिपुरा हावो राजानि आमालो त्रिपुरासरो गुसुत गोबां दंनानि ताबु गणतन्त्र 70 বছর जों बुद रिलायमान त्रिपुरा हावो तिनि त्रिपुरासरो संख्या बुसुत जागाव थां सयखा आबो जों साविमानका बे 70 বছরে कमी कानकाय आगामी 70 বছর त्रिपुरासरो तेई बुसुत कमिनो आबो जों अनुमान खायना दिगेदिबा रोंबले गे जों सेरमोगे चिनि बुबाग्रा तेबुरगो बकेके 100-200 বছরनि कमवान सुगो गे जों যে বাংলাদেশ হিংসা মুই দংখা কারণ চিন্তানে লাপসা কাগজ করে ও লাপসা কাগজ নাম রেনে বাকি ন চিনি ADC হাপাক ন जोंनो জায়গা বাঙালি ক্ষমতা দিবি ini जों केंद्र सरकार बाय राज्य सरकार से चिनि बुबाग्रा चुक्ति खायो बुबाग्रा बिं निजिनि बागै आनो हा रेदि आनो रां रेदि नि चुक्ति खायाब्ले आमो चिनि चिनि त्रिपुरासरो ताबु को बुजिया कंगाय नरक तिनि अरजारा फाइनाय नरक जतनो लिडार नरक अपनो बुजोगनि चिनि त्रिपुरासरो न जे बुबाग्रा ताङै सामुं खाय दं
bubagra pusuk kutuke wan sugui sini tiprasa rokno lapsa kagos ring kelana mutunda amro wan sugui dimani kokse karon sini nogo bike gari tahu prai nogo no tomo bike gari auto tomo enggak kok bike gari dikasih tadi joto nih tadi kagos lapsa ekam tato smart card joto nih tadi smart card kaisa tomo जों पुलिसाव बायफान मा जाखो है निमो बाइक दिनि ताम प्रमाण गेस रेजिस्ट्रेशन प्रमाण फुनु बिमान इगमो आं एमो फुना पेपर मा आनि बुफान बुंते आनि बाइक नंबर गाड़ी नि नंबर बाय मिले मिले नाय ता गाफुर आ कार्ड बाय आ गाड़ी नि बाइक नि नंबर मिले खाय अ मनि नि न के प्रमाण नि था आबो आनि के जे बाइक जे गाड़ी नों बाय सारा जीवन से तंगानिया बिसि के 20 বছর 30 বছর तंगानो सनामान आमोनि केनि थानि प्रमाण पत्र दङ किन्तु जों नों जे हावा दङै दङ दिनै दाबो संतंलाखा आंनि बाबु संतंलाखा दाबो आं दङै दङ आंनि परे आंनि बोसा दंफायनाय आंनि बोसानि परे आंनि बुसुक दंफायनाय बुसुकनि बोसा बुसुकनि बोसानि बोसा सारा जीवन दङै थानाय माने अ पृथ्वी दं संया थांगोरदे दिनै बंश जों जे नखुंबो दङै दङ आरो दङै थानाय आमोनि केनि थानि लाखसा कागज गुरि दाखुर बुकुर चिन्ता खायनायदा जों हानि अरिजिनेल बोसानिले जों मान सुगाय दङ चिन्तानि लाफसा कागजफोरजों गोख्रै ब अबस्थायाव थां सहैनाय जों अमरकसे चिनि बुबाग्रानि मान सुकमुं गोसोके गुथुके कुनु लिडार बाबा गोरिखना वा मान सुकना केवो मान सुकनाय गोरै सुदो मान सुको चिनि बुबाग्रा आबोनि बागैनो दिनै थुया सायावै चिनि बुबाग्रा थानसा हिनि सामखाय दंले अ थानसानो बुसुरखायबो जले जागलाय साइसेला फुरि इका आबनो आंगरनो कोइने जों वान सुबायसि वान सुना नांनाय दिनै एडिसिनो डाइरेक्ट रां रहरनि डाइरेक्ट फान्डिं रहरनि दिनै चुक्तियो दङो तांनि डाइरेक्ट फान्डिं रहरनि हिंगा दिल्लीनि सिमी जोंरो जे दंनाय भारतबर्षनि प्रत्येकटा बरफ बिभागिनो बाजेट दङ प्रत्येक बছর केवल किबि बाजेट गैया दिनै रेशन कार्ड अनुसारे आधार कार्ड अनुसारे नों बब एलाका जेसे कोनाव फा दंथंब बिनि बागै बाजेट मास नामो লক্ষ লক্ষ কোটি টাকাनि বাজেট তাবুরকে ভারত সরকার যদি বাজেট স্নামকাঙ্গায় আর চিনি বাগে বতম নিনি বাগে বতম বিনি বাগে বতম যতনি বাগে বাজেট স্নাম যাবো আ বাজেট নির্মাণ কেন্দ্র সরকারি হইতে ভাই ত্রিপুরা সরকার হাপায় ত্রিপুরা সরকারनि হাবুই যে एडिसियो संपायना गायबा आदिनि बागैते 200 टाका रां बाजेट फेमेनि पर फाइते 50 टाका सिनेले दासिम बर गोनां इयो थाका दाफे बेतन जेरो हलिया को एडिसियो ओंखाय थुमतकजागो ओंखाय जोंनि बबाग्रा थाका एडिसिनो डाइरेक्ट रिहतिनि उ राज्य सरकारखौ दारा हरतिनि कारण आरो गोबां साख्रि दङ आ साख्रियाव गोबां गोजाय दङ Kesadaran sini di prasaro rangko mano awal kali cuma direct rangko honi. Amo sini buka sahaja, sini buka kisah sahabat. Wanti orang itu nana kisah sahabat. Saya boleh, kuno wanti ni biru itu sini buka kuno kok kisah mana saya? Oh sekarang wan sukai, bunyi wan sukungbai, sini leader ni wan sukung, oh sekarang orang fair lagi. Sini buka muncul jago di prasaro original odikar rang pusat kharinan. Sini mani kok borokno rumani skribe khayani ke to da hose sini di prasani bagai hamkrai nahi samkhai to mogai orle bo jati bo dormani birudere bubagra kok sakaba ha ke birude sayable শুধুমাত্র di prasani hamkrai bagai sini je bubagra samkhai to ar se gobarma di prasani jara tomsa sikari rok tamahi bubagra no 1 last 5 kok dikuri to ari jing de kok rimani jing de norok bai agreement khaimani abo norok singina kok le norok tabu korea khule কিন্তু norok se kok dikure bukjing to kono jaga phana loriya ko chukti ni biruddhe ar boro so chukti chore to chukti norok tange andolon khai norok tange lama kaso আর চিনি পুরি যদি ন অটুও উবনি তো ফানি বরক পাই রংরে সাপরে খাইজা কাঙ্গা আবো जों নাইসিকি দং নাই কোনো দিন না নাইসিকি দং এটা করে বকরক চুক্তি ন আলাদা রংরে সম্পরে খাইবা আলাদা তুমি
হামিয়া কমকল বাইনাय सिपानिनो आलादा आबोनि बागै जों कुनु दिनो नीलारा आसुगै तंग्ला जिनि दफानि बागै जों राजनीति खालायो जों निजेनि बायथान हामक्रायनि बागै जों कुनु दिनो राजनीति खालाया अ जागायावनो प्रमाण जे तिप्रामथा टुटेलि बुबाग्रा नि हामक्रायनि बागै बुबाग्रानि हामक्राय माने तिप्रासानि हामक्राय माने दिनै नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै ते कुनु बाना जानाय गैयै कारण जों दाबो लुबै दङ दिनै निजे बायथान बुस्थु जागायाव जोङो डिप्राइभ खालाय दं যত जागायाव जोङो नरै दङ যত जागायाव जोङो थुङै दङ इखो दाबो जों हे अबस्था हंगाय दिनैबो साबुते रबि जराव हंगाय अ अबस्था तेव भयानक नाय आबनो जों वानसुगो ते वानसुनाले बुंखा हायनि बागैनो हायदि যত थान थाखाय जों बुबाग्रानि याफ्रिनो तेव ग्रानमा खायलायनाय दिनै दफानाव मा बियोगनाय दिनै अ हानि अरिजिनाल मालिक दिनै यागोनो बेवैसो आ कागजपत्र फाइ सकायदुं आबनो जों मावान सुगायनाय जों नायना थांगाखै थाला इ पत्रबडी काटलामारा कलागासिया नकल मालिक रं थानिका जतन थानि कागजपत्र दंबायो बं थानि कागजपत्र सारा केबो गरै तखन बर किरिजागो किन्तु तांगे किरिजागाय बर বিশ্বাস खायो बर पयलो दङ बर त्रिपुरा हानि बर गैया किन्तु जों थानिका कागज गैफानो जों त्रिपुरा हानि बर अ हानि अरिजिनेल मालिक जों आबनि बागै जों ग्रां दङ यागो कागजपत्र गैफानो किन्तु सासे एमन परिस्थिति फाइबान मानले जे अ जागो जों प्रमाण पत्र रिमेयाखै अ हानि बर गैया नों बांलादेश नि हिजा कुनु चिंता खायनायबा এই আবরগছে जों मावान सुगाय सरकारि सुजुग सुबिदा वा टक फोन आवा माननाय न आबनि बागै कुनु दाबानानि आवा माननाय न मानि दंले आबो भबिष्यतबो माननाय किन्तु आमो बायसे मोथांजा गैया जों मोथांजाना निखाय अ हानि मालिक जों नानानो अ हाव बातावै जे कक साइ दंनानि अ हाव बातानानि अधिकार जों दना नानानो कारण आगामी 70 বছর অম হাইতে অ হা থাকাও বাসাই কক সানানি অধিকার নিনি ততনো আনি ততনো আমরা जों চিন্তা মাখাইনাই जों सानानि बागै दिनैबो साबुते रंगे बागै चिंता करो बुखरो डॉक्टर मानिक शाह जी की उपस्थिति में और हमारा राज्य के माननीय मंत्री हमारा आदरणीय सुशांत चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से एक ऐतिहासिक रैली हुआ है सिर्फ खुमलुंग में जो मंडाई का एक पार्ट आता है और टकाचड़ा का एक पार्ट आता है इसको लेके हमने एक जो रैली किया है लगभग यहाँ 4,000-5,000 ऐसा पब्लिक होगा गैदरिंग हुआ है विशेष रूप से महिला ज्यादा आया है तो ये तय करता है कि अगले दिन जो चुनाव आ रहा है टीटीएडीसी में ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने जा रहा है ये लोगों ने निश्चित कर लिया इस बार भारतीय जनता पार्टी को एडीसी में सत्ता में लाना है जिस तरह से हमारा देश का यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा राज्य में प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन का सरकार काम कर रहे हैं जिस तरह से लोगों के पास डेवलपमेंट पहुंच रहा है ये सब देख के पब्लिक अभी मन में ये ठान लिया इस बार जनजाति समाज भी भारतीय जनता पार्टी को खुमलुंग में लाना चाहते हैं और जिस तरह से पूरा देश भर में काम हो रहा है ठीक वैसे ही हमारा खुमलुंग या एडीसी एरिया में और भी डेवलपमेंट हो लोगों का